괜찮아요? 네, 그래요. 그래요. 잠깐 같이 기도하겠습니다. хамтдаа дүр залбирцгаая. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다. Хайр нэгүслэр бэлхэм дүүрэн Бурхан минь талархлаа. 예수님의 보혈로 저희 모든 죄를 영원히 사해 주심에 감사드립니다. Есүсийн үнэт цусаар бидний бүхий л гэм нүглийг угаасан талархаж байна. 주님의 피로 구원받은 형제 자매들 말씀 앞에 나왔습니다. Эзний цусаар аврагдсан ахын дүүс маань өгийн өмнө ирсэн байна. 각 사람에게 필요한 말씀으로 교훈해 주시옵소서. Хүн тус бүрд хэрэгцээтэй үгээр нь та ажиллаа явуулан дүүргээрэй. 성령께서 이 시간 더욱 역사하여 주시옵소서. Мөн энэ цагт ариун сүнс илүү их ажиллаа явуулаарай. 우리의 마음과 귀를 열고 하나님 말씀을 받아들일 수 있도록 도와주시옵소서. Бидний сэтгэл болон чихийг нээж Бурханы үгийг хүлээж авахд туслаарай. 역사의 마지막을 살아가고 있는 것이 분명합니다. Түүхийн төгсгөлийн үед амьдарч байгаа гэдг нь үнэн билээ. 깨어서 주님을 기다리는 성도가 될 수 있도록 지켜주시옵소서. Сэргэг байж эзэн таныг хүлээлэг итгэж болоход туслаарай. 이 시간 복음이 전해지는 곳곳마다 주님께서 역사하여 주시옵소서. Мөн энэ цагт сайн мэдээ тараагдаж буй бүхий л газар та ажиллаа явуулаарай. 전 세계에 그 예수 그리스도를 통한 복음의 사역이 더욱 확장될 수 있도록 도와주시옵소서. Мөн дэлхийд дахинд Есүс Христээр гүйцэлдсэн тэр сайн мэдээ илүү ихээр батчин өргөжөж чадхад ажиллаа явуулаарай. 우리 아름학교의 형제 자매들 주님께서 일일이 붙들어 주시옵소서. Мөн ярмаг чуулганы ахын дүүсийн нэг бүрчлэн эзэн та зууран бариарай. 각자가 어려운 사정이 있는 줄 압니다. Хүн тус бүрд хэцүү хүнд бэрхшээл байгаа гэдгийг мэднэ. 주님의 능력의 손으로 그 모든 문제를 해결해 나갈 수 있도록 힘을 더하여 주시옵소서. Эзэн та хүч чадлын мотраараа тусалж тэр бүхий л хүнд хэцүү зүйлийг ялан гаргахад нь ажиллаа явуулаарай. 여러 가지로 또 건강 문제로 또 어려워하는 사람도 있습니다. Мөн эрүүл мэндээсээ болж хүнд хэцүү байгаа ахын дүүс байгаа үлээ. 주님께서 건강을 회복될 수 있도록 도와주시옵소서. Эзэн та эрүүл мэнд нь хурдан сэргэж идэхийн төлөө ажиллаа явуулж зөвшөөрөөрэй. 10월 달에는 축의 수양회와 대집회가 준비되어 있습니다. 10 сард намрын семинар болон Библийн их семинар байгаа 이번 үлээ. 집회를 통해서도 많은 영혼들이 구원받을 수 있도록 도와주시옵소서. Энэ удаагийн семинараар дамжуулаад олон хүмүүс аврагдаж чадахад нь ажиллаа явуулаарай. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Биднийг хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 성경 구약 성경 아모스를 찾겠습니다. За Библийн хуучин гэрээний Амос номыг олж харъя. 다니엘, 호세야, 요엘, 아모스. За Даниэл, Хосея, Йоэл, Амос гэж байна. 찾기가 조금 어렵죠? Олоход жоохон хэцүү байна тийм ээ. 아모스 4장입니다. Амос 4-р бүлэг. 아모스 4장. 이 아모스 성경을 잘 못 찾으면 천국에서 아모스 선지자 만나면 어떻게 하시려고 그러세요? Амос номыг сайн олж чадахгүй бол та бүхэнд яваашинд очиод яаж Амос иш үзүүлэгчийг харах юм бэ? 우리 아모스 만나야 됩니다. Бүгдээрээ Амос иш үзүүлэгчтэй уулзсан тийм ээ. 아모스 4장 6절에 보시면요. Амос 4-ийн 6-аас харах юм бол 제가 이제 좀 이렇게 중간중간 읽어드리도록 하겠습니다. за дундаас нь та бүхэнд уншаад өгье. 4장 6절의 중간에 보시면 4-ийн 6-гийн дундаас харвал 너희가 내게로 돌아오지 아니하였느니라 이는 여호와의 말씀이라. гисэн ч та нар над руу эргээгүй гэж эзэн тунхаглаж байна. 8절에도 보시면요. Мөн 8-р шил дээрээс харвал 너희가 내게로 돌아오지 아니하였느니라 이는 여호와의 말씀이니라. гисэн ч та нар над руу эргээгүй гэж эзэн тунхаглаж байна. 9절 중간에도 보면요. За 9-өөс мөн харах юм бол 너희가 내게로 돌아오지 아니하였느라 이는 여호와의 말씀이니라. гисэн ч та нар над руу эргээгүй гэж эзэн тунхаглаж байна. 자, 10절도 보시면요. Мөн 10-р шилээс харвал 너희가 내게로 돌아오지 아니하였느니라 이는 여호와의 말씀이라. гисэн ч та нар над руу эргээгүй гэж эзэн тунхаглаж байна. 11절도 보시면요. Мөн 11-ээс харвал 너희가 내게로 돌아오지 아니하였느니라 이는 여호와의 말씀이니라. гисэн ч та нар над руу эргээгүй гэж эзэн тунхаглаж байна. 자, 12절부터 13절까지의 말씀은 같이 읽겠습니다. За 12, 13-ыг нь хамтдаа уншицгаая. 그러므로 Тэгэхээр Израилаа би чамд ийм үйлдэн. Би чамайг ингэх учраас Израилаа бурхантайгаа уулзахад бэлтгэх түн.
Хараг тун, уусыг бий болгож, салхийг бүтээж, болон санаагаа хүнд тунхагладаг, өөрийн туяаг харанхуй болгож, дэлхийн өндөрлгүүдээр алхагч, түүний нэр нь төг түмдийн эзэн бурхан юм. 예, 오늘 말씀의 제목은 너희가 내게로 돌아오지 아니하였느라. За өнөөдрийн үгийн сэдэв болвол гисэн ч та нар над руу эргээгүй гэдэг сэдэв байна. 하나님께서는 5번이나 같은 말씀을 반복하셨습니다. За бурхан 5 удаа тийм ээ яг адилхан үгийг альсан. 이스라엘 백성들에게 하나님은 부르고 있습니다. За тэгээд Израилийн ард түмнийг бурхан дуудаж 내가 байгаа. 너희들을 많이 징계했는데 너희들이 끝까지 나에게 돌아오지 않는구나. За би та нарыг их чаглагжуулсан боловч та нар эцсийн хүртэл над руу эргэсэнгүй. 실제로 하나님의 백성 이스라엘은 하나님께로 돌아가지 않았습니다. За боддоор бурханы ард түмэн болох Израильчууд бурхан руу эргээгүй байна. 그들의 완고한 마음 그리고 불신앙의 상태를 주님은 이렇게 경고하고 있습니다. За тэдгээр хүмүүсийн тийм ээ эзэн рүү эргээгүй сэтгэл болон дуулуургүй хандаж байгаа сэтгэлийг нь эзэн ингэж айлдаж байна. 같은 말을 반복한다는 것은 사랑도 들어가 있는 겁니다. За яг л адилхан үгийг давтан хэлж байна гэдэг нь хайр ч гэсэн тэр дотор байгаа гэсэн үг. 마치 엄마가 사랑하는 자녀를 교육시키는 것과 같습니다. За хайртай тийм ээ хүүхдээ ээж нь одоо сургаж байгаатай адилхан байна. 너무 말을 안 들어서 회초리를 한 대 때렸는데 За үнэхээр үгэнд орохгүй байгаа учраас саваагаар саваацсан. 또 말을 안 듣는 겁니다. За гэтэл дахиад үгэнд нь орохгүй байна. 이번에 2대를 때렸습니다. За энэ удаа 2 удаа саваадлаа. 또 말을 안 듣는 겁니다. За дахиад үгэнд орохгүй байна. 이번에 3대를 때렸습니다. Тэгвэл энэ удаа 3 удаа 또 саваадлаа. 말을 안 듣는 겁니다. За дахиад үгэнд нь орохгүй байна. 이스라엘이 그와 같았습니다. Тэр Израиль яг үүнтэй адилхан байсан. 구약성경 쭉 읽어보면은 이것이 반복되고 있습니다. Хуучин гэрээг уншаад үзэх юм бол энэ агуулга давтагдж байгаа гэсэн. 자꾸 불순종하니까 하나님은 징계하시고 Тэр байнга дуулуургүй хандаж байгаа учраас бурхан тэднийг сахилгажуулсан. 잠깐 돌이키는 것 같지만 또 불순종합니다. За тэгээд түрхэн хугацаанд эргэж байгаа юм шиг боловч дахиад л дуулуургүй хандаж байсан. 그래서 하나님은 계속 똑같이 말씀하십니다. За тийм болохоор бурхан яг адилхан айлдсан байна. 너희가 내게로 돌아오지 아니하였느니라. Та нар над руу эргээгүй. 근데 여기 말씀 보시면요. За энэ үгээс харах юм бол 징계의 종류를 다 다르게 이렇게 말씀하셨습니다. за сахилгажууллынхын төрлүүд нь бүгдээрээ өөр өөр гарч байна. 6절에는 기근이라는 징계를 줬는데 너희가 내게로 돌아오지 않았다. За 6 дугаар ишлэл дээр гачигдал гэдэг сахилгажууллыг өгсөн ч над руу эргээгүй. 8절에는요. 가뭄이라는 징계를 줬는데 너희가 내게로 돌아오지 За 않았다. 8 дугаар ишлэл дээр ган гачгийг өгсөн ч та нар над руу эргээгүй. 그리고 9절에 보시면 해충이라는 징계를 줬는데 너희가 내게로 돌아오지 않았다. За мөн 9 дээрээс харвал тийм ээ 9 дээр нь ган гачиг гарч байна мөн одоо хортон шавжийг явуултал над руу эргээгүй гэсэн байна. 10절에는요. 10 дугаар ишлэл дээр 전염병을 징계로 줬는데 너희가 내게로 돌아오지 않았다. за халдвар төвчин буюу гамшиг та нарт өгсөн ч над руу эргээгүй. 11절에는요. 11 дугаар ишлэл дээр 전쟁을 너희에게 주었는 징계로 줬는데 너희가 내게로 돌아오지 않았다. дайн дажныг та нарт сахилгажуулал болгож өгсөн ч та нар над руу эргээгүй. 그러니까 계속해서 징계를 줬던 겁니다. Тэр үргэлжлүүлэн тийм ээ байнга сахилгажууллыг өгж байсан. 그 징계의 목적이 뭐였냐면요. За тэр сахилгажууллын зорилго нь юу байсан бэ? 돌아봐 달라는 거예요. Тийм ээ эргэж ирээрээ гэсэндээ. 그러니까 완전히 징계에서 하나님 자녀로 끊어버리겠다라는 의미가 아니고 За тийм ээ тэр сахилгажууллыг явуулаад бурхан тэднийг бүр мөсөн устгая гэв. 사랑하는 자녀에게 제발 돌아와 달라는 하나님의 초청입니다. Хайртай хүүхдүүдээ эргээд ирээрээ гэсэн бурханы тийм ээ одоо урилга дуудлага байна. 근데 이스라엘은 끝까지 불순종했습니다. За гэхдээ Израильчууд эцсийн хүртэл дуулуургүй 그래서 хандсан. 12절, 13절을 결론적으로 말씀하신 겁니다. За тийм учраас дүгнэлтэнд нь 12 болон 13 дугаар ишлэлийг альцсан байна. 그러므로 이스라엘아 Тэгэхээр Израилаа 계속 징계하는데 안 돌아오니까 за байнга сахилгажуулаад авахад эргэж ирэх 그러므로 учраас 이스라엘아 이렇게 말합니다. Тэгэхээр Израилаа гэж хэлж байна. 내가 이와 같이 내게 행하리라. Би чамд ийн үйлдэнэ. 어떤 것을 행하겠다라는 말씀이냐면요. За юуг үйлдэн гэж байгаа вэ? 13절의 내용을 이제는 너희에게 내가 행하겠다. 13 дээр гарч байгаа ишлэлийг та нарт үйлдэх болно гэсэн байна. 그러면서 이렇게 말씀하십니다. За тэгээд ингэж альцсан. 이스라엘아 내 하나님 만나기를 예비하라. Израилаа бурхантайгаа уулзахад бэлтгэх тун. 그러니까 이런 겁니다. За ийм байна. 불순종의 길을 끝까지 걸어가게 되면 그 인생 가운데 13절을 펼치겠다라는 겁니다. За дуулуургүй амьдралын замаар яваад ах юм бол тэр амьдралд нь 13 дугаар үг биелэгдэнэ гэсэн үг. 네, 사실 오늘 그 우리가 7교회를 배우고 있었잖아요. 주일마다. За уг нь бид нэр бүтэнсэн өдөр болгонд 7 чуулганыхаа талаар сурч ирсэн тийм ээ. 제목이 바뀌었죠. Гэтэл өнөөдөр сэдв нь өөр байна. 지난번에
한국 선교팀이 우리 교회 방문했습니다. За өнгөрсөн 7 хоногт сайн мэдээний баг манай чуулган дээр айлчилж ирсэн. 그래서 그때 오셨던 수원교회 홍정영 목사님께서 이 말씀으로 우리에게 전해주셨는데요. За тэр үед ирсэн Сүвон чуулганы Хунжихон пастор маань энэ үгийг манай чуулганд айлцсан. 총 5군데 울란에 있는 교회를 다 방문하셨는데 За Улаанбаатарт байгаа 5 чуулганд айлчилж очсон байгаа. 5군데의 교회의 말씀을 제가 다 녹음해서 받았습니다. За тэр 5 чуулганы үгийг би бүгдийг нь дууг нь хурааж аваад өөртөө авсан. 근데 다 달랐어요. Гэхдээ 5 чуулганы үг тавуулаа өөр байгаа. 성령께서 말씀을 통해서 역사하시는데 Тэр ариун сүнс үгээр дамжуулаад ажиллаа явуулдаг. 야르막 교회에게 필요한 말씀을 전해주셨다라고 생각합니다. Тэр үед Яармаг чуулганд хэрэгтэй байсан үгийг дамжуулсан бахаа гэж бодогдож байна. 그래서 제가 원래 오늘은 사대 교회를 말씀드려야 되는데 За уг нь бол угтаа өнөөдөр Сардэ чуулганы талаар сурах 제가 ёстой. 주제를 바꿨습니다. За гэхдээ үгийн сэдвээ өөрчилсөн 우리 бахаа. 야르막 교회에 필요한 말씀을 전해주고 가셨기 때문에 Манай Яармаг чуулганд хэрэгтэй үгийг дамжуулаад явсан учраас 이 말씀을 본문으로 잡아서 저도 좀 생각을 많이 해봤습니다. за өнөөдөр энэ үгийг үндсэн үгээ болгоод бас их тунгаан бодсон. 결론부터 말씀드리면요. За дүгнэлтээс нь ахуулаад хэлвэл 이것을 말하고 있는 겁니다. за үүнийг хэлж өгч байгаа. 순종하면 복 받는다. Дуулууртай байвал өрөөгдөнө. 불순종하면 환란이 주어진다. Харин дуулуургүй байвал зовлон амснаа. 오늘 설교 끝입니다. За энэ бол өнөөдрийн сургаал ингээд дуусч байгаагийн нэр байна. 이것을 말하고 있는 겁니다. Үүнийг л хэлж өгч байгаа. 순종하면 복이다. Дуулууртай байвал өрөөл, 불순종하면 저주와 환란이 있을 것이다. дуулуургүй байвал зовлон тийм ээ уй гашуу байна. 그래서 이 13절의 말씀이 불순종의 결과인 겁니다. За тэгээд 13 дугаар ишлэл маань дуулуургүй байдлын үр дүн байна. 13절 말씀을 다시 한번 같이 읽겠습니다. 13-ыг дахин хамтдаа уншийе. 그저 Харагтун 산들을 уусыг бий 지으며 болгож 바람을 салхийг 창조하며 бүтээж 자기 бодол 뜻을 санаагаа 사람에게 хүнд 부르며 тунхагладаг 아침에 өөрийн туяаг харанхуй 땅에 болгож дэлхийн өндөрлгүүдээр алхагч түүний нэр нь төг төмдийн эзэн бурхан юм. 끝까지 하나님 말씀에 불순종하면 13절에 하나님을 만나게 될 것이다 라고 경고하고 있습니다. За эцэг хүртэл бурханы үгэнд дуулуургүй хандвал 13 дээр гарч байгаа бурхантай уулзнаа гэсэн. 그래서 12절에 내 하나님 만나기를 예비하라 이렇게 말씀하셨습니다. За тийм учраас 12 дээр бурхантайгаа уулзахад бэлтгэгтэн гэсэн. 그러니까 이것을 반대로 뒤집어서 생각해 볼 수 있는 겁니다. Тэгвэл үүнийг эсрэгээр нь бодож болно гэсэн. 불순종하면 13절에 이 무서운 하나님을 만나게 되지만 За дуулуургүй байвал 13 дээр гарч байгаа аимшигтай бурхантай уулзах. 순종하면 어떻게 될까요? За тэгвэл дуулууртай хандвал яах вэ? 이 반대의 하나님을 만나게 되는 겁니다. Түүний эсрэг бурхантай нь уулзнаа гэсэн. 그래서 오늘 이 순종하고 불순종의 결과에 따라서 우리가 어떤 하나님을 만나게 되는지를 생각해 보겠습니다. За тэгэхээр өнөөдөр дуулууртай байдал болон дуулуургүй байдлаар дамжуулаад бид нэр ямар бурхантай уулзах вэ гэдгийг тунгаан бодож 여기 үзье. 13절 말씀 보시면요. 13 дугаар ишлэлийг харвал 한 구절 속에 5가지의 하나님의 모습이 등장하고 있습니다. за энэ нэг ишлэл донд 5 тэр бурханы тийм мөн чанарыг харуулж өгсөн байна. 1. 산들을 짓는 하나님. За нэгдүгээрт нь уусыг бий болгодог бурхан. 2. 바람을 창조하는 하나님. Хоёрт нь салхийг бүтээсэн бурхан. 3. 자기 뜻을 사람에게 보이는 하나님. Гуравт нь бодол санаагаа хүнд тунхагладаг бурхан. 4. 아침을 어둡게 하는 하나님. Дөрөвдөх нь өөрийн туяаг харанхуй болгодог бурхан байна. 5. 땅의 높은 데를 밟는 하나님. За тавт нь дэлхийн өндөрлгүүдээр алхдаг бурхан. 우리가 불순종의 길을 걸어가면 이 5가지의 하나님을 만나게 된다. За бид нэр дуулуургүй байдлын замаар яваад байх юм бол энд бурханы 5 мөн чанартай тулгарч 실제로 уулзнаа гэсэн. 이스라엘에게 이 5가지 모습의 징계가 있었습니다. За бодитоор Израильд ч гэсэн энэ 5 төрлийн тэмээ зовлон уйгашууг өгсөн. 이스라엘은 결국 하나님의 징계 가운데 완전히 망했는데 За тэгээд Израиль бурханы сахлагжууллаар бүрэн сүрсэн байна. 오늘날 하나님의 거룩한 이름을 위하여 회복이 되었습니다. За гэхдээ өнөөдрийн энэ цаг үед бурхан өөрийн ариун нэрийнхээ төлөө тэднийг дахин 우리 сэргээсэн. 세미나 때 배웠죠. Бид нэр семинараар сурсан тийм ээ. 2000년 동안 완전히 사라진 이스라엘이었지만 2000 жилийн туршид бүрэн алга болсон Израиль байсан. 오늘날 이스라엘은 회복이 되었습니다. За гэхдээ бидний цаг үед дахин сэргсэн байна. 그들이 끝까지 불순종한 결과 그들은 큰 징계를 받았는데 За тэдгээр хүмүүс эцсийн хүртэл дуулуургүй хандаж маш том сахлагжуулалтыг 첫 амссан. 번째 징계가 뭐냐? Түүний хамгийн ихний сахлагжуулалт нь юу вэ? 산들을 지었다라는 겁니다. Уусыг бий болгосон гэж. 불순종하는 인생에게 하나님은
산으로 막아버리는 겁니다. Тэр дуулуургүй хандсан энэ амьдрал нь бурхан тийм ээ уулаар түр амьдралыг нь хаасан гэж. 보통 산은 성경에서 장애물을 가리킵니다. За уул гэж байгаа нь Библиэлд ихэвчлэн саад дотгорыг хэлдэг байна. 지구에 산이 언제 생겼냐면요. За энэ дэлхий дээр уул хизээ бий болсон бэ? 노아 홍수 심판 이후에 생겼습니다. Новагийн үерийн дараа уул бий болсон байна. 홍수 심판 이후에 산은 오르고 골짜기는 내려갔습니다. За Новагийн үерийн дараагаар уус өөд өсөж хөндий голууд нь доош уруудсан. 무엇을 말하는 것일까요? Тэгвэл энэ юу хэлж байна вэ? 범죄한 인생에 생기는 것이 바로 높은 산입니다. Гим нүгэл хийж амьдрсан дээр амьдралын үр дүнд нь уус бий болсон. 불순종하는 이스라엘에게 하나님은 말씀하셨습니다. За тэгээд уулуургүй хандсан Израильд бурхан айлдсан 산들을 짓는 하나님을 너희가 만나게 될 것이다. уусыг бий болгосон тэр бурхантай та нар учрах болно. 다시 말해서 인생의 장애물을 만나게 된다. За өөрөөр хэлбэл энэ амьдралын саад тодортой тулгарнаа гэсэн. 근데 여기 보시면 산 한 개가 아니라 산들로 표현하고 있습니다. За энэ ишлэлээс харуул ганц уул гээгүй тийм ээ уус гэж олон тоон дээр хэлсэн. 불순종하는 인생은 여러 장애물을 겪게 됩니다. За тэгэхээр дуулуургүй амьдрал бол маш олон саад бэрхшээлтэй тулгардаг. 겨우겨우 그 산을 넘었다 하더라도 또 다른 산이 있습니다. За арай ядан тэр уулыг даваад гарах юм бол дахин нэг уул хүлээж байдаг гэсэн. 불순종의 일은 평지가 아니라 산과 골짜기밖에 없습니다. Тэгэхээр энэ дуулуургүй амьдралд тийм ээ тэгж тал байхгүй үргэлж дандаа хүнд хэцүү бартаатай уус хөндөй талууд байдаг. 이스라엘에게 하나님은 처음에 가시와 담으로 그들을 막았습니다. За бурхан анхандаа Израильчуудыг тийм ээ үргэс болон хашаагаар хааж байсан байна. 하나님의 그 순종의 길이 앞에 있었는데 Бурханы тийм ээ дуулуурын зам урд нь байсан. 불순종의 길로 자꾸 가니까 Гэтэл дуулуургүй хандах тийм ээ зам руу яваад байсан учраас 가시와 담으로 그들을 막았던 겁니다. тэр хүмүүсийг үргэс болон хашаагаар хааж байсан. 근데 계속 그 길로 가니까요. Гэтэл үргэлж тэр замаараа яваад байгаа 산으로 учраас 막는 겁니다. уулыг тавьж хааж 큰 장애물을 겪게 만들고 маш том саад бэрхшээлийг туулуулж байна. 그들에게 어려움을 주었습니다. За тэгээд тэдэнд хүнд хэцүү зүйлийг 자, өгсөн байна. 반대로 생각해 볼 수 За 있습니다. тэгвэл эсрэгээр нь бодож үзье. 우리가 순종하는 삶을 걸어가게 되면요. Бид нэр дуулууртай хандсан замаар явбал 산들을 제거해 주시는 하나님을 만나게 됩니다. за тэр уулсуудыг маань тийм ээ бидний өмнөөс холдуулж өгөх бурхантай уулзнаа. 순종하면 복인 겁니다. Тэр дуулууртай хандах юм бол ерөөл байна. 당장에는 아닌 것 같지만 За яг одоо бол тийм ээ үгүй юм шиг боловч 순종의 길을 묵묵히 걸어가면 장애물을 제거해 주시는 하나님을 경험하게 된다라는 겁니다. дуулууртай байдлын замаар чимээгүй алхаад явах юм бол урд минь байгаа саад дотгорыг эзэн бүгдийг нь холдуулж өгнө. 여기 줄로 잡으시고요. Энэ хэсгээ авчир гараад өгнөгөөд 스가랴 성경을 찾아볼까요? Зихариа номоос олж харъя. 아모스에서 더 뒤로 가야 되는 겁니다. За Амос номын хойно байгаа тийм ээ хойшоо эргүүлээд 오바댜, 요나, 미가, 나움, 하박국, 스가랴. за Мика, Нахум, Хабакук тэгээд Хаггай, Зихариа. 스가랴 4장입니다. Зихариа 4-р бүлэг. 오늘 어려운 성경 많이 찾죠? Өнөөдөр хэцүү номуудыг хайж тийм ээ. 천국 가서 스가랴 만나면 스가랴 섭섭해합니다. За очиад бас Деважинд Зихариатай уулзах юм бол Зихариа тийм ээ олж чадаагүй гэд гомдсон шүү. 물론 천국 가면은 우리가 모든 것을 알게 된다라고 되어 있기 때문에 Тэгэж бид нэр Деважинд очиод бүх зүйлийг мэдэх болно гэсэн. 스가랴가 누구인지 알아볼 겁니다. Тэр очих юм бол Зихариа ямар хүн бэ гэдгийг харж мэднэ. 하나님의 선지자였습니다. Бурхны иш үзүүлэгч байсан. 또 제사장입니다. За мөн тахилч байсан. 스가랴 4장 보시면요. Зихариа 4-өөс харуул. 여기도 산이 За 나오는데 энд мөн уулс гарч байгаа. 4장 7절 말씀입니다. 4-ийн 7 байна. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншия. 큰 Агуу уулаа 산아, чи 내가 юу юм 무엇이냐? бэ? 내가 Зерубабалийн 수르바벨 өмнө 앞에서 чи тал газар болно. Тэр нэгүсэл түүнд нэгүсэл байг гих хашгираан дунд оройн чулууг ураг шавчрын гэв. 예, 여기 큰 산이 나오고요. За энд агуу уул гарч байна. 평지가 나옵니다. За тэгээд тэгш тал гарч байна. 하나님께서는 수룹바벨을 통해서 무너진 성전을 재건하려고 했습니다. За бурхан Зерубабелээр дамжуулаад нурсан байсан ариун өргөөг босгуулах 이 гэсэн. 당시에 이제 성전 다시 건축하려고 이렇게 시작을 했는데 За тухайн үед тийм ээ ариун өргөөг дахин босгох ажлыг эхлүүлж байсан. 방해하는 세력들이 있었던 겁니다. За гэтэл тэр үед нь тийм ээ одоо саад тодгор болж байсан хүмүүс байсан. 그러니까 하나님의 역사를 방해하는 세력을 이렇게 부릅니다. Тэр бурхны ажилд саад болж байгаа тэдгээр хүмүүсийг бурхан ингэж дуудсан 큰 байна. 산아.
агуу уулаа. 그러니까 수룹바벨을 통해서 하나님은 역사를 나타내려고 하시는데 Тэр бурхан Зерубабелээр дамжуулаад ажиллаа явуулах гэж байна. 방해하는 세력을 가리켜 큰 산아 이렇게 부릅니다. За гэтэл түүнийг нь хааж байгаа хүмүүс рүү хандаад агуу уулаа гэсэн байна. 우리가 순종의 길을 딱 걸어가려고 하면요. За бид нэр тийм ээ дуулууртай байдлын замаар явъя гэвэл 방해하는 사람들이 있을 때가 있습니다. бидэнд саад болдог хүмүүс гэж байгаа. 하나님께서는 불순종하는 인생에게 큰 산을 허락하기도 하는 동시에 За бурхан тийм ээ дуулуургүй хандж байгаа хүмүүст маш том уулсыг зөвшөөрөхийн зэрэгцээ 우리의 믿음을 성장시키기 위해서 산을 허락하기도 합니다. мөн бидний итгэлийг тийм ээ өсгөхийн тулд тэр уулсуудыг зөвшөөрөх үе ч гэсэн байдгаа гэсэн үг. 이 내가 진짜 순종하면서 신앙생활 하려고 하다 보면 정말 큰 산을 만나게 됩니다. За тэгээд би дуулууртай хандаад итгэлээрээ амьдрья гэх юм бол тэр үед маш том уулсуудтай тулгардаг. 온전히 순종하고자 다짐하면 더 큰 장애물을 만나기도 합니다. За бүрэн төгс тийм ээ дуулууртай хандья гэж шийдэх юм бол илүү том саад тодорхойлох том уулстай тулгардаг. 겨우겨우 힘들게 산을 넘으면 또 다른 산을 만나기도 합니다. За тэгээ арай ядан тэр уулыг даваад гарах юм бол дахин нэг том уул хүлээж байдаг. 사실 이것이 반복되는 것이 우리의 인생입니다. За тэгээд энэ зүйл нь давтагдж байгаа нь бидний амьдрал 근데 байна. 우리가 여기 평지라고 되어 있는데요. За мөн энд тал газар гэсэн байна. 우리 눈앞에는 산들이 많이 있습니다. За бидний нүдний өмнө маш олон уулс байгаа. 주님은 순종하는 사람에게 그 산을 뛰어넘을 수 있는 힘을 주시는 겁니다. За эзэн дуулууртай хандаж байгаа хүнд тэр уулыг даваад гарч чадах хүч чадлыг өгдөг. 이제 다시 말씀드립니다. За дахин 우리가 хэлье. 살다 보면 큰 산을 경험하게 되는데 За бидний амьдрал донд маш том уулсууд тийм ээ бий болдог. 순종함으로 주님은 그 산을 뛰어넘는 힘을 주신다라는 겁니다. Гэтэл дуулууртай байдлаар дамжуулаад тэр уулыг тийм ээ өгсөд ялаад гарч чадах хүчийг бурхан бидэнд өгдгөө гэсэн. 산 넘어 산이다라는 말이 있는데요. За уулыг даваад уул гэдэг үг байгаа. 인생이 그렇습니다. За амьдрал ийм байгаа. 겨우겨우 산 하나 넘으면 또 산이 있습니다. За арай ядан амьдраад явах юм бол дахиад л нэг даваа уул байж байдаг. 가족 тийм ээ. 문제의 산도 있고요. За гэр бүлийн асуудал гэсэн уул байна. 경제적인 문제의 산도 있습니다. Мөн эдийн засгийн асуудал гэсэн уул байна. 또 사람 관계 속에서의 산도 있습니다. Мөн хүмүүс хоорондын харилцаан донд ч гэсэн уул 근데 그 байгаа. 모든 산들을요. За гэхдээ тэр бүх уулсууд 순종함으로 믿음으로 딱 바라보잖아요. түүнийг нь тийм ээ дуулууртай хандаад итгэлээрээ харах юм бол 어떻게 보이냐면은 яаж харагддаг вэ? 평지로 보이는 겁니다. Тал газар болж харагддаг. 여기 이렇게 말씀하십니다. За ингэж айлцсан байна. 수룹바벨 앞에서 평지가 되리라. Зерубабелийн өмнө чи тал газар болно. 큰 산아 내가 무엇이냐? Агуу уулаа чи юу юм бэ? 장애물을 가리켜 큰 소리 치고 있습니다. За тэр саад тодгор руу хандаад хашгирч байна. 도저히 넘을 수 없는 산 앞에서 네 산이 뭐냐라고 큰 소리 치고 있습니다. За огтхон ч тийм ээ давж гарахын аргагүй тэр том уулын өмнө чи юу юм бэ гэж хашгирч байна. 믿음으로 바라보면 평지가 되는 겁니다. Тэр итгэлээрээ түүнийг харах юм бол энэ нь тал газар болно гэсэн. 믿음으로 순종할 때 주님이 산을 넘을 수 있는 힘을 주신다. За итгэлээрээ тийм ээ харах юм бол эзэн уулыг давж гарч чадах итгэлийг өгнө. 실제로 이 방해하는 이 세력 때문에 16년 동안 건축이 중단되었습니다. За тийм ээ одоо энэ бодитоор ариун өргөө босгоход цаад болж ирсэн хүмүүсээр дамжуулаад 16 жилийн туршид ариун өргөө зогсон 그러나 байдал. 수룹바벨은 하나님의 말씀을 믿음으로 순종했습니다. За гэхдээ Зерубабел бурхны үгэнд дуулууртай хандаж итгэсэн. 결국 선전을 건축할 수 있었습니다. За тэгээд эцэст нь ариун өргөөг барьж чадсан байгаа. 자, 몽골 우리 복음 우리 교회가 들어온 지가 21년이 지났는데요. За Монгол сайн мэдээ маань орж ирээд 21 жил болсон байна. 처음에 여기 선교사님들이 몽골이라는 큰 산을 넘어서 들어온 겁니다. За анх бол тийм ээ тэр сайн мэдээ тараагч нар Монгол гэсэн маш том уулыг даваад орж ирсэн байна. 우리 몽골 안에서도 방해하는 그런 세력들이 있었습니다. За гэхдээ Монгол дотор ч гэсэн цаад болж байгаа маш олон зүйлс байсан. 몽골 교회 안에서도 어려움이 많았습니다. Монгол чуулган дотор ч гэсэн одоо хүнд хэцүү зүйл байсан. 그러나 믿음으로 순종함으로 그 산을 뛰어넘어서 여기까지 왔습니다. За гэхдээ итгэлээрээ тийм ээ тэр уулыг даваад энэ хүртэл яваад ирсэн 지금은 байна. 모든 아이막에 우리 교회가 있잖아요. За одоо бол бүхий л аймагт манай чуулган байгаа. 36개의 교회를 하나님께서 세워주셨습니다. Тэгээ тэр 36 чуулганыг бурхан бидэнд босгож өгсөн. 자, 우리 각자에게 적용해 볼 수 있습니다. Тэгвэл өөрсдөндөө тусгаж үзье. 현재 나의 앞에 큰 산이 놓여 있습니까? За одоо миний өмнө маш том уул байна уу? 평지로 만들 수 있는 방법이 있습니다. Тэгвэл түүнийг тал газар болгож болох тийм ээ боломж байна. 믿음으로 순종하고 그 길을 끝까지 가는 겁니다. Итгэлээрээ дуулууртай хандаад тэр замаар эцээ хүртэл явах. 그렇게 했을 때 하나님께서는 그 산을 넘을 수 있는 힘을 주실 뿐 아니라
За тэгээ үед бурхан тэр уулыг нь давж гарах хүчийг өгөөж зогсохгүй. 필요하면 그 산을 완전히 옮겨주기도 하십니다. хэрэгцээтэй гэж үзэх юм бол тэр уулыг бүрэн холдуулж өгнө. 갑자기 문제가 해결되는 것을 경험하기도 합니다. За гинт тийм ээ асуудлууд маань шийдэгдэж байгааг мэдрэх болдог. 우리 마태복음 17장을 찾겠습니다. Матай 17-оос олъё. 마태복음 17장 Матай 17 дугаар бүлэг байна. 20절 말씀입니다. 20 дугаар ишлэл 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншийе. 가라사대 Есүс 너희 тэдэнд 믿음이 та нарын 적은 итгэл 연고라. өчөөхнийг 진실로 үнээр би 너희 та нарт 믿음이 хэлье. 너희가 Гичний 많은 үр 믿음이 төдийхөн 한 итгэл 주자신 та нарт байвал 이 энэ 산을 ууланд 명하여 эндээс 여기서 тийшээ 저기로 нүү гэж 옮기라. хэлэхэд тэр нүүн. 것이 Та нарт боломжгүй юм гэж үгүй болно. 못할 것이 너희가 못할 것이 없으리라. Та нарт боломжгүй юм гэж үгүй. 우리가 믿음이 있으면 그 어떠한 산도 넘을 수 있고 Тэр биднэрт итгэлэл байх юм бол тэр том уусуудыг даваа гарч чадна. 산을 옮길 수도 있다는 겁니다. Тэр уулыг мөн нүүлгэж болно гэсэн байна. 그래서 순종의 길을 끝까지 걸어가기 위해서 필요한 게 뭐냐? Тэр дуулууртай байдлын замаар эцээ хүртэл алхах нууц юу вэ? 믿음이라는 겁니다. Итгэл бахан. 우리가 믿음으로 구원받았고 Бид нэр итгэлээрээ аврагдсан. 믿음으로 생활하고 있습니다. итгэлээрээ амьдарч байгаа. 하나님이 반드시 이루어 주신다. 이 믿음이 있어야 되는 겁니다. Тэр бурхан гарцаагүй биелүүлнэ гэсэн тэр итгэл байх хэрэгтэй. 그 믿음으로 끝까지 지금은 어렵지만 순종하는 겁니다. Тэр итгэлээрээ эцээ хүртэл тэмээ хэцүү ч гэсэндээ дуулууртай хандаад явнаа. 놀라운 역사를 경험하게 되는 За 겁니다. тэгэх юм бол гайхалтай бурханы үйл хэргийг 내가 이 үзнэ. 큰 산을 어떻게 넘었네? Би тэмээ энэ том уулыг даваад гарцсан байж тээ. 한번 과거를 돌이켜 보면 그런 거 Тэр 있잖아요. өнгөрснөө эргээд харах юм бол тийм 야, зүйлсүүд 내가 이 байдаг. 큰 장애물을 어떻게 넘었을까? Би энэ том саад бэрхшээлийг яаж давж гарсан юм болоо? 주님께서 도와주셨고 Тэр эзэн тусалсан. 앞으로도 도와주시는 겁니다. Тэр хойштоо ч гэсэн эзэн тусалнаа. 다시 아모스 4장입니다. За буцаад Амос 4-р бүлэг 두 рүү. 번째입니다. Хоёр дахь зүйл нь байна. 12절에 내 하나님 만나기를 예비하라. 12 дээр бурхантайгаа уулзахад бэлтгэх түн. 불순종하면 13절에 하나님을 만나게 되는데 За дуулуургүй хандвал 13 дээр гарч байгаа бурхантай 첫 уулзсан. 번째가 산들을 짓는 하나님이었고 Эхнийх нь уусыг бий болгосон бурхан 두 байна. 번째는 바람을 창조하며 Хоёрт нь салхийг бүтээж. 불순종의 길을 끝까지 걸어가면 바람을 창조하신 하나님을 만나게 됩니다. За дуулуургүй байдлын замаар яваад байх юм бол тийм ээ энэ салхийг бүтээсэн бурхантай уулзах болно гэсэн. 바람은 무엇을 가리킬까요? За тэгвэл салхи гэдэг нь юу хэлж байгаа вэ? 성경에서 바람은 보통 환란이나 전쟁을 가리킵니다. За салхи гэж байгаа нь Библиэлд ихэвчлэн зовлон мөн дайныг илэрхийлж байгаа. 그러니까 불순종의 길을 계속 걸어가는 이스라엘에게 바람을 창조하신 하나님을 만나게 될 것이다. Тэр дуулуургүй хандаад байгаа Израильчууд тийм ээ салхийг бүтээсэн бурхантай уулзнаа гэсэн байна. 요한계시록에 7년 환란 속에 있을 예언이 기록되어 있습니다. За илчлэл номон дээр 7 жилийн зовлонд болох үйл явдал бичигдсэн. 그 전쟁에 있어서 땅의 사망의 바람 이렇게 표현하고 있습니다. За тэр дайныг тийм ээ газар дээрх их салхи гэж хэлж байгаа. 주님은 여기 바람을 창조하신 분입니다. Тэр бурхан энэ салхийг бүтээсэн нэгэн. 바람을 그냥 불게 하겠다라는 게 아니라 창조했다라고 표현하고 있습니다. Тэр салхийг зүгээр үлээнэ гэж байгаа юм биш, салхийг бүтээсэн гэж айлдаж байна. 바람을 주관하시는 분이고 Тэр салхийг удирддаг нэгэн байна. 전쟁을 허락하셔야만 일어나는 겁니다. Мөн бурхан тийм ээ зөвшөөрч байж л тэр дайн бий болдог. 불순종의 길을 걸어가게 되면 사망의 바람, 전쟁의 바람을 인생 가운데 불 것이다. Тэр дуулуургүй байдлын замаар яваад байвал үхлийн салхи буюу дайны зовлонгийн салхи үлээнэ гэсэн. 그것을 말씀하고 있습니다. Үүнийг хэлж өгч байна. 이사야 45장을 찾겠습니다. Исая 45-аас олж харъя. 이사야 45장 Исая 45 дугаар бүлэг. 이사야는 다 쉽게 찾으시죠? За Исаяг бол амархан олнох тийм ээ. 이사야 45장 Исая 45 байна. 7절입니다. 7 дугаар ишлэл. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншийе. Би 나는 гэрлийг бий 빛도 болгон 어두움도 харанхуйг 창조하며 бүтээж 나는 сайн 평안도 сайхныг 짓고 бий болгож 환난도 гай 창조하며 гамшигч бүтээдэг 나는 여호와라. бүгдийг 이 모든 хийдэг 일을 би эзэн. 이 바람이라는 것이 환란과 전쟁을 가리키는데 За салхи гэж байгаа нь зовлон болон дайныг илэрхийлдэг гэж байна. 여기 하나님께서 환란도 창조했다. Гэтэл бурхан энд тийм ээ гай гамшигч бүтээсэн гэж байна. 평안도 창조했다. Мөн сайн сайхныг бий болгосон. 그러니까 주님은 평안도 창조하는 동시에 환란도 창조하신 분입니다. Тэр эзэн амар тайвныг бүтээхийн зэрэгцээ мөн зовлон зүдүүрийг ч ихсэн бүтээсэн байна. 하나님이
평안도 주시고 또 환난도 주실 수 있는 분이라는 것을 설명하고 있습니다. Тэр бурхан сайн сайхныг ч өгч чадна, мөн гайхамшигыг ч өгч чадна гэсэн үг. 결국에는 순종의 길을 걸어가게 되면 평안을 주시는 하나님을 만나게 되고 За тэгээд эцэст нь тийм ээ дуулуурын замаар явах юм бол амар тайвныг өгдөг бурхантай уулзнаа. 불순종의 길을 걸어가게 되면 환난의 바람을 만나게 된다. За харин дуулуургүй байдлын замаар явах юм бол зовлон зүдүүрийг өгдөг бурхантай 실제 уулзнаа. 이스라엘은 많은 환난의 바람이 불었습니다. За боддоор Израиль маш их зовлонгийн салхи хүлээсэн. 이스라엘이 하나님의 말씀에 불순종하면 За Израильчууд бурханы үгэнд дуулуургүй хандах юм 주변 бол 나라로 하여금 전쟁하게 했습니다. эргэн тойрных нь улсуудаар дамжуулаад дайныг бий болгож 그 байсан. 하나님이 지금 전쟁의 바람을 붙잡고 Тэр 계시는데 бурхан одоо дайны салхийг тийм ээ атгачихсан байгаа. 불순종하는 인생에게 불게 만들어 버리는 Тэр 겁니다. дуулуургүй хандаж байгаа энэ амьдралд тэр салхийг үлээнэ гэсэн үг. 순종하면 평안이 주어지고 Дуулууртай байх юм бол амар тайван байна. 불순종하면 전쟁과 같은 인생을 살게 됩니다. Дуулуургүй байх юм бол дайн дажинтай адил амьдрнаа гэсэн үг. 이 전쟁을 실제 경험해 본 사람들의 이야기를 들어보면요. За боддоор дайныг тийм ээ туулж гарсан хүмүүсийг яриагийн сонсвол 정말 끔찍했다라고 합니다. үнэхээр аимшигтай байсан, хэцүү байсан гэж хэлдэг. 저도 한국은 그 6.25 6월 25일 전쟁이 유명한 전쟁인데 За Солонгост болохоор 6 сарын 25-ны өдрийн дайн бол их хамгийн алдартай 저도 дайн. 어렸을 때 할머니한테 그 전쟁 이야기를 За 들었었어요. тэгээ жоохон бахта эмээгээсээ тэр дайны талаар сонсдог байсан. 근데 이 전쟁은 정말 죽고 죽이는 피를 실제로 보는 아주 무서운 거잖아요. Тэр дайн гэж байгаа чинь тийм ээ боддоор нэгнийгээ алдаг, тийм ээ одоо цусыг гаргадаг тийм үйл явдал. 전쟁은 시끄럽습니다. Тэр дайн бол маш чимээ шуугантай байдаг. 전쟁은 모든 것이 무너집니다. За дайн болох юм бол бүхий л зүйл нурдаг. 전쟁은 큰 환란입니다. Тэр дайн гэж байгаа нь маш том зовлон байна. 불순종하는 인생에게 그 하나님께서 전쟁의 바람을 만나게 만든다라는 겁니다. Тэгэхээр дуулуургүй хандаж байгаа амьдрал бурхан энэ дайны салхийг үлээнэ гэсэн. 여러분 바람을 창조하셨다라는 것은요 어떤 뜻이냐면요 За тэгвэл салхийг бүтээсэн гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 모든 환란이 하나님의 허락하심 속에 있는 겁니다. Бүхий л энэ зовлон зүдүр бурханы зөвшөөрөл донд байдгаа гэдэг. 예수님과 제자들이 갈릴리 바다를 건너가고 있었습니다. За Есүс шавнартайгаа Галил нуурыг даваад явж байсан. 갑자기 바람이 몰아치기 시작했고 За гэтэл тийм ээ их салхи болсон. 물이 배 안으로 들어오기 시작했습니다. За тэгээд ус тийм ээ завруу нэвчэж орсон. 제자들은 울부짖었습니다. За тэгээд шавнар нь тийм ээ уйланд дууссан. 예수님을 잠자고 있는 예수님을 깨웠습니다. За тэгээд унтаж байсан Есүсийг сэрээсэн. 예수님 우리가 죽게 되었나이다. 우리를 도와주십시오. Есүсээ бид нар өөхөх гэж байна. Бидэнд туслаач ээ гэсэн. 잠에서 깨신 예수님이 이렇게 나왔습니다. За гэтэл нойрноосоо сэрсэн Есүс гарч 딱 ирээд 한마디 하셨거든요. нэг л үг айлцсан. 바람을 향해서 이렇게 말했습니다. салхи руу хандаад ингэж хэлсэн. 잠잠하라 고요하라. Чимээгүй намд. 그러니까 바람이 갑자기 멈춰버렸어요. За гэтэл тэр салхи тийм ээ гинт зогсчихсон байна. 그러니까 제자들이 이렇게 말합니다. За тэгээ шавнар ингэж хэлсэн. 저가 뉘기에 예수님이 누구기에 바람과 바다라도 순종하는 고 Тэр нэгэн буюу Есүсээ хэн болоод энэ далай хүртэл түүнд захирагдж байна вэ? 우리가 그 현장에 있었다라고 생각해 За 보세요. бид нэр тухайн цаг үед байсан гэж бодъё. 바람이 몰아칩니다. Салхи салхилж 죽을 것만 같았습니다. өөхөх гэж байгаа юм шиг байна. 예수님 말씀 한마디에 바람이 사라져 버렸습니다. За гэтэл Есүсийн айлцсан нэг үгээр л тэр салхи 그때 зогсчихсон. 예수님이 이렇게 말씀하셨거든요. За тэр үед нь Есүс ингэж айлцсан. 너희의 믿음이 적기 때문에 책망하신 겁니다. Тийм ээ та нарын итгэл бага байгаа учраас гэж зэмлсэн байна. 우리도 마찬가지입니다. Бид нэр ч муу ялгаагүй. 우리가 왜 끝까지 순종하지 못할까요? За бид нар яагаад эцээ хүртэл дуулууртай хандж чаддаггүй вэ? 믿음이 적은 영구입니다. Итгэл нь бага байгаа хэмжээтэй. 당장에 뭔가 안 될 것 같으니까 순종하지 못하는 겁니다. За яг одоо ямар нэг юм болохгүй юм шиг санагдаад байгаа учраас дуулууртай хандж чаддаг. 당장 눈에 보이는 바람이 무서운 겁니다. Тэр нүдэнд харагдаад байгаа салхинаас айд. 당장 눈에 보이는 큰 산이 무서운 겁니다. Яг одоо нүдэнд харагдаж байгаа уулнаас айдгаа. 그러나 끝까지 믿음으로 순종할 때 주님 말씀 한마디로 잔잔해지는 겁니다. За гэхдээ эцээ хүртэл дуулууртай байх үед эзэн тэр салхийг намдаад гаа гэсэн. 주님은 바람을 멈출 수 있는 분이고 Тэр эзэн бол тэр салхийг зогсоож чадах нэг. 바람을 불게 할 수도 있는 분입니다. За мөн тэр салхийг тийм ээ салхилуулж чадах нэг юм. 또 바람은 성경에서 무엇을 가리킬까요? За мөн энэ салхи нь Библиэлд юуг илэрхийлж байгаа вэ? 성령을 가리키기도 합니다. Ариун сүнсийг илэрхийлж байгаа. 그러니까 오늘 본문에서 불순종하는 사람에게 이스라엘에게 나타나는 바람은 전쟁의 바람이고 За өнөөдрийн үндсэн үгэн дээр гарч байгаа Израильчуудад үлээсэн салхи
салхи бол дайны салхи байна. 순종하는 인생에게 나타나는 바람은 성령의 바람인 겁니다. За тэгвэл дуулууртай хандж байгаа амьдралд ариун сүнсний салхи үлээдэг. 우리가 순종의 길을 끝까지 걸어갈 때 성령의 바람이 더욱더 우리 인생 가운데 크게 역사해 주는 겁니다. За бид нар энэ дуулууртай байдлын замаар алхах юм бол ариун сүнс бидний амьдралд илүү ихээр ажиллаа явуулдаг гэсэн. 성령께서 역사하여야지만 한 사람이 구원받을 수 있습니다. Тэр ариун сүнс ажиллаа явуулж байж л нэг хүн аврагдана. 그래서 내가 주님께 쓰임 받고자 한다면 순종해야 되는 겁니다. Тийм учраас би эзэнт хэрэглэгдье гэх юм бол дуулууртай байх хэрэгтэй. 이스라엘에게 불었던 바람 중에 정말 무서웠던 전쟁, 환란의 바람이 있었는데요. За Израильчуудад үлээсэн энэ салхин донд маш тэмээ их одоо дайны гайхамшиг салхи 이 байсан. 호세아 성경을 찾아볼까요? Хосоя номыг бүгдээрээ олж харъя. 계속 어려운 성경 찾죠? За дандаа хэцүү номууд хайж олж ин тийм ээ. 당황하셨죠? Их сандарч байгаа бах. 호세아 Хосоя байна. 13장입니다. 13 дугаар бүлэг. 13장 13 дугаар бүлэг 15절입니다. 15 дугаар ишлэл байна. 호세아 13장 15절 말씀입니다. Хосоя 13-ийн 15 байна. 여기도 이제 여호와의 바람이 나오는데요. За энд ч гэсэн эзний салхи гэж гарч байна. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншийе. Тэр хулсан донд үржил шимтэй байвч дорны салхи ирж эзний салхи цөлөөс өксөж байна. Ундраган ширгэж булган хатан үнэт эдлийнх нь бүх хөмрөг тоногдоно. 여기 이제 전쟁의 바람을 여호와의 바람 이렇게 말하는데 За энд дайны салхийг эзний салхиа гэж хэлсэн. 여기 약탈될 것이다 이렇게 말씀하고 За 있습니다. тэгээд тоногдно гэсэн байна. 이 불순종하는 길에는요 약탈되는 일이 벌어집니다. Тэгэхээр дуулуургүй хандаж байгаа амьдрал дээрэм тонол байх болно. 실제 이스라엘을 공격하는 아수르 공격에 대해서 여기 바람 이렇게 표현하고 있고 За боддоор Израильруу довтолсон Ассирийн тэр довтлохоог салхи гэж хэлсэн. 당시에 하나님께서 아시리아를 들어서 아수르를 들어서 이스라엘을 치게 했습니다. За боддоор тийм ээ бурхан тэр үед Ассирийг босгоод Израилийг тийм ээ 그래서 цохиулсан. 아수르의 군대가 이스라엘의 모든 여기 보배들을 약탈해 갔다라는 겁니다. За тэгээд Ассирийн цэргүүд Израилийн бүхий л үнэт эдлүүдийг тоноод аваад явсан гэж. 하나님이 군대를 보내신 겁니다. Тэр бурхан тэр цэргүүдийг явуулсан байна. 우리 인생 가운데 하나님이 무서운 군대를 보낼 수 있습니다. За бидний амьдрал донд ч гэсэн бурхан аимшигтай цэргүүдийг явуулна. 여호와의 바람을 불게 하실 수도 있습니다. Эзэн өөрийн салхиа үлээнэ. 다 약탈당합니다. Бүгдээрээ тийм ээ тоногдно гэсэн байна. 제가 그런 것도 많이 봤습니다. За би ч гэсэн тийм зүйлүүдийг их харж байсан. 끝까지 자기 생각과 자기 꾀로 불순종의 길을 가는 겁니다. Эцээ хүртэл өөрийнхөө бодлоор өөрийнхөө заль мэхээр тийм ээ дуулуургүй хандаад амьдрал. 그러니까 다 약탈당하는 거예요. 빼앗기는 учраас 거예요. бүхий л зүйлсүүдээ алдаад тийм ээ дээрэмдүүлэх. 하나님이 입김 한 번 딱 불면요. Тэр бурхан тийм ээ нэг л амьсгалаараа үлээх юм бол 재산 다 날아가는 겁니다. бүх эд хөрөнгө нь хийсэд явна. 불면 끝이에요. Ингээл үлээвэл дуусна. 하나님의 바람은 불순종하는데 약탈하는 바람으로 나올 수도 있다는 겁니다. Тэр бурханы энэ салхи бол дуулуургүй хандах үед тийм ээ дээрэм тонуулын салхиар үлээгднэ гэсэн үг. 그러니까 우리가 끝까지 믿음으로 순종해 나갈 때 하나님은 성령의 바람을 우리를 통해서 일으켜 주시는 겁니다. Тийм учраас бид нэр эцээ хүртэл дуулууртай хандаад амьдрах юм бол ариун сүнсний салхийг бидэнд үлээнэ. 하나님이 불어버리는 인생 너무나 안타깝잖아요. Тэр бурханы үлээсэн амьдрал гэвэл үнэхээр харамсалтай байгаа зү. 끝까지 순종하면 그 시작은 미약할 수 있지만 끝은 반드시 창대하게 될 것입니다. Тэр эцээ хүртэл дуулууртай байх юм бол эхэллэн тийм ээ баг байгаа ч гэсэн төгсгөл нь агуу их болно гэсэн. 제가 좋아하는 말씀 한 구절 찾겠습니다. За би нэг дуртай ишлэлээ олж 누가복음 6장인데요. Луг 6 дугаар бүлэг байна. 이 순종하는 자에게 하나님이 이렇게 주실 겁니다. За дуулууртай нэгэнд бурхан ийм хүү өгөх болно. 누가복음 Луг 6장 6 байна. 38절입니다. 38 дугаар 이게 ишлэл. 하나님이 우리에게 주신다라는 표현을 아주 구체적으로 이렇게 말하고 있습니다. За энд бурхан бидэнд өгнө гэдгийг ингэж наривчлан хэлсэн. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншийе. 주라 Өгөгдөн 그리하면 тэгвэл та 너희에게 нарт 줄 것이니 өгөгдөх болно. 후히 Тэгэхдээ 내어 шахагдсан, 흔들어 чийдсэн, 넘치도록 하며 мөн 너희에게 бялгсан 안겨주리라. сайн хэмжээгээр 너희 өөр 헤아림이 дээр 그 чинь 헤아림으로 асгарах болно. 너희도 헤아림을 Өөрсдийнхөө хэмтсэн хэмжээсээр та нар хариуд нь хэмжигдэх болно гэлээ. 여기 주라 이렇게 말합니다. За энд өгөгтүн гэж байна. 이제 대접하는 것은 예수님께서 진실로 강조하신 말씀입니다. За тийм ээ бусдыг дайлж цайлахад бурхан үннээр гэж айлцсан. 그러니까 내가 어렵지만 누군가에게 주는 대접을 했을 경우 Тэр би өөрөө хэцүү ч гэсэн өөр нэгэнд өгөж байгаа үед
어떤 일이 벌어지냐면요. Юу болох вэ? 여기 후이되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 안겨주리라. Шахагдсан, чигдсэн, мөн бэлгсэн сайн хэмжээгээр өвөрдөр чинь асгарах болно. 그냥 준다고 말한 게 아니고요. За зүгээр өгнө гээгүү. 이게 이런 뜻입니다. Ийм 이 утгатай. 자루에 콩을 담았는데 За ингээд нэг шууданд тийм ээ одоо самарнууд хийлээ. 그 사이사이에 그 깨를 집어넣게 하기 위해서 막 흔드는 겁니다. За тэгхийн бол тийм ээ нөгөө дунд нь зай орцсон байгааг тийм ээ одоо чигчхийн тулд хөдөлгөөд ингээд сэгсэрдэг 네, үстэй. 그럼 완전히 자루에 꽉 차겠죠. За тэгхийн бол тэр шуудаа чинь тэр чигтээ дүүрэн тийм ээ. 그렇게 한다라는 겁니다. Тийм байдлаар өгнө гэсэн. 그렇게 해서 그냥 주는 게 아니고요. За тэгээд зүгээр өг. 이렇게 줍니다. Ингэж өгнө. 안겨주리라. Тийм ээ өвөр дээр чинь асгарах болно. 주라라는 이 말씀에 순종하는. Тэр өгөх тун гэсэн энэ үгэнд дуулууртай хандвал. 우리 교회 형제 자매들 중에서 이 말씀에 순종하며 사는 사람들을 제가 보기도 합니다. Тэр чуулган дотороо бас энэ үгэнд дуулууртай хандаад амьдэрдэг ахын дүүсийг хардгаа. 정말 어렵지만 정말 대접하는 것을 좋아하고 Тэр хэцүү байгаа ч гэсэн бусдыг тийм ээ дайлж цайлгатаа дуртай байдаг. 믿음이 있기 때문에 그것이 가능한 겁니다. Тэр итгэл байгаа учраас л энэ зүйл нь боломжтой гэсэн. 채워서 하나님이 안겨주십니다. Тэр бурхан бүгдийг нь дүүргээд өвөр дээр нь асгарч 그건 이제 дүүртэл өгнө. 경험해봐야 합니다. Тэр үүнийг та бүхэн өөртөө мэдэрч үзэж байж л ойлгоно гэсэн. 저도 이제 청년 때 정말 크게 이런 하나님을 만난 적이 있는데요. За би ч гэсэн залуу байх үедээ маш томоор энэ бурхантай уулзаж 제가 байсан. 처음으로 부서에 이제 부장을 맡았습니다. За хамгийн анх тийм ээ одоо багийн ахлагч болсон. 이게 이제 그렇게 하라는 것은 아닌데요. Тэгээ заавалчгүй тэг гэж байгаа юм биш шүү. 한국은 이제 카드가 그 신용카드가 돈을 나중에 내는 제도입니다. Солонгост болохоор тийм ээ нөө зээлийн карт гэж байдаг тийм ээ. Эхлээд хэрэглээд дараа нь төлж болдог карт. 그러니까 돈이 있어서 카드를 계산할 수 있는 게 아니고 Тэр мөнгө заавал байж ш тэр картыг хэрэглэнэ гэсэн үг биш. 계산하고 나면 그것을 이제 나중에 매월 갚을 수 있는 제도가 있습니다. Эхлээд тэр картнасаа тийм ээ хүссэн хэмжээгээр авч хэрэглээд дараа нь сар бүр тэр мөнгөө хувааж төлдөг тийм карт байна. 처음 이제 부장이라는 직분을 맡았으니까 얼마나 기뻤겠어요. За тэгээд анх удаа тийм ээ одоо хэсгийн багийн ахлагч гэсэн үйлчлэлийг авсан болохоор их баярлсан. 이 카드가요 정말 신기한 게 계속 긁어져요. 계산이 돼요. За тэгсэн чинь их сонирхолтой тэр зээлийн карт байнга л зурагдаад байна. 위험해. Тэгээ жоохон аюултай байна 이것 тийм 때문에 ээ. 망한 사람도 많은데 Тэр картнаас болж бас сүрсэн 저 хүмүүс 진짜 олон. 저에게 안 쓰고 형제자매들을 위해서 계속 계산했습니다. Тэр өөрийнхөө төлөө хэрэглээгүй ахын дүүсийнхээ төлөө байнга л тийм ээ хэрэгэлсэн. 근데 진짜 채워주시는 하나님을 경험했어요. За гэтэл үнэхээр тийм ээ дүүргэж өгдөг бурхантай уулзсан. 정말 그때 여기 흔들어 넘치도록 나에게 채워서 안겨주시는 하나님을 만날 수 있었어요. Тэр үед үнэхээр тийм ээ шахагдсан, чигдсэн, бялгсан хэмжээгээр надад өвөр дээр асгаж өгдөг бурхантай уулзсан. 반대로 제 믿음이 약해졌을 때가 있었는데요. За эсвэргээрээ миний итгэл сулрах үе байсан. 자식들 3명 낳고 За 3 хүүхэдтэй байсан. 학원비도 내야 되고 За сургалтын төлбөр өгөх хэрэгтэй. 카드를 잘 안 쓰게 되는 겁니다. За тэгээд нөгөө картаасаа хэрэглэгээ болоод 근데 어떻게 ихсэн. 되는 줄 아세요? Тэгсэн чи юу болсон бэ? 하나님 불어버려요. Үлээгээд хайсан байна тийм ээ. 아니 신호위반 같은 것도 계속 걸리고 За байнга л тийм ээ дандаа ингээл нөгөө нэг гэрлэн дохион дээр дүрм зөрчөөд л тийм ээ торгуул гараад. 카메라가 워낙 한국 За 많으니까 тэгээд солонгосоос нөгөө нэг замын камер их учраас 주차해 놓으면 계속 돈 끊기는 거예요. за тэгээд нэг газар зогсоочих юм бол байнга л мөнгө ингээд төлөх хэрэгтэй байна. 계속 뭔가 빠져나가는 겁니다. Тэгээд байнга л ямар нэгэн арга замаар мөнгө нь урсаад гараад ирсэн байна. 그래서 그때 제가 За 느꼈습니다. тэгээд тэр үед би ухаарсан. 주라 그리하면 너에게 줄 것이니 Өгөгтөн тэгвэл та нарт өгөгдөх болно. 형제자매들을 위해서 또 복음을 위해서 주는 것은요. 이거는 얼마든지 할 수 있는 겁니다. Тэгэхээр сайн мэдлийн төлөө ахын дүүсийнхээ төлөө өгнө гэж байгаа юм тийм ээ. Одоо ямар ч хамаагүй байсан аргаар бүх зүйлд өгнө. 재밌습니다. 이거 Тэр бас 재밌어. их сонирхолтой байдаг. 막 아슬아슬한데요. 재밌어요. За сэтгэл тийм ээ жоохон ингээл хүндөр байгаа ч гэсэн их баяр хөөртэй байдаг. 경험해봐야 알아요. Тэр үүнийг та бүхэн өөрсдөө мэдэрч байж ойлгоно. 그래서 순종하면 하나님께서 도와주시는 겁니다. Тэр дуулууртай хандах юм бол бурхан тусална. 다시 아모스 За буцаад Амос ном руу 아모스 очие. 4장 Амос 4-р бүлэг байна. 13절에 보시면요. 13 дугаар ишлэлээс харвал 여기 산들을 지으며 바람을 창조하며 자기 뜻을 사람에게 보이며 уусыг бий болгож салхийг бүтээж бодол санаагаа хүнд тунхагладаг. 이게 세 번째가 자기 뜻을 사람에게 보이는 이 하나님을 만나게 되는데 За гуравт нь бодол санаагаа хүнд тунхагладаг бурхны талаар 이 сургална. 말씀은 이제 이런 뜻입니다. За энэ үг нь ийм 여기 утгатай. 3장 7절에 보시면요. 3-ын 7 дугаар ишлэлээс нь харвал 아모스 3장 7절에 Амос 3-ын 7 дугаар ишлэл 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншицгаая. 주 Зарцнаар иш 여호와께서는 자기의 үзүүлэгчдээ 비밀을 зарцаа 선지자들에게 нууцаа илчлэлгүйгээр
결코 Эзэн бурхан 행하시니. үнэхээр юу ч хийхгүй. 그러니까 하나님은 하나님의 뜻과 비밀을 반드시 선지자에게 먼저 보여주는 겁니다. За тэгэхээр бурхан өөрийнхөө тийм ээ одоо хүсэл тэр бүхий л нууцаа эхлээд иш үзүүлэгч нартаа хүмүүст илчилнэ гэж байна. 지금도 아모스 선지자에게 먼저 보여준 겁니다. За одоо ч гэсэн Амос иш үзүүлэгчд төрүүлээд бидүүлсэн байна. 이러이러한 일이 있을 거니까 너희들 꼭 순종해라. За ийм зүйл болох учраас та нар дуулууртай хандаарай. 하나님은 반드시 반드시 Тэр бурхан тийм ээ гарцаагүй үзүүлнэ гэсэн байна. 먼저는 선지자에게 하나님의 비밀을 가르쳐 주신다. Тэгэхээр эхлээд бурхан тэр иш үзүүлэгчдэд өөрийнхөө хийх ажлыг мэдүүлнэ. 노아 홍수 심판 전에 노아에게 알려주셨고 За Новагийн үерийн өмнө тийм ээ бурхан Новад мэдүүлсэн. 소돔 고모라 심판 전에 아브라함에게 알려주셨고 Содом Гоморогийн шүүлтийн өмнө Авраамд мэдүүлсэн. 결국 미리 알려주신다라는 겁니다. Тэр эцэст нь үргэлж бурхан урьдчилан мэдүүлдэг гэдэг. 이제 오늘날 이런 선지자는 없습니다. За тэгвэл одоо энэ цаг үед ийм иш үзүүлэгч бол байхгүй. 그러나 선지자와 같은 역할을 하는 사람은 있습니다. За гэхдээ иш үзүүлэгчтэй адил үүргийг гүйцэтгэж байгаа хүн байгаа. 이렇게 앞에서 하나님의 말씀을 대언하는 사람이 될 수 있고 За урд нь гараад бурханы үгийг дамжуулдаг хүн болж болно. 말씀을 가까이 하는 사람을 통해서 하나님의 그 뜻을 보여주시는 겁니다. За мөн үгтэй ойр байгаа хүнээр дамжуулаад бурхан өөрийнхөө хүслийг мэдүүлдэг. 우리는 인생을 살면서 여러 가지 선택을 합니다. Тэр бид нэр амьдрангаа маш олон сонголтуудыг хийдэг. 우리 형제자매들도 뭐 중요한 일을 항상 선택을 하는데 За ахан дус маань ч гэсэн их чухал сонголтуудыг гаргадаг. 먼저는 기도하면서 하나님의 비밀, 하나님의 뜻이 맞는지를 한번 생각해 봐야 됩니다. Тэр эхлээд та бүхэн залбирангаа энэ нь бурханы хүсэл мөн үү гэдгийг тийм ээ шалгах хэрэгтэй. 계속 기도해보고 모르겠으면 상담 받으십시오. Тэр залбираад мэдэхгүй байх юм бол зөвлөгөө аваарай. 상담하는 것은 뭐 부끄러운 것이 아닙니다. Тэр зөвлөгөө авна гэж байгаа нь тийм ичмээр зүйл биш ээ. 기도해보고 고민해보고 하나님의 뜻을 잘 모르겠으면 하나님의 말씀을 전하는 사람에게 와서 상담을 받는 겁니다. Тэр залбираад үгээ сонсож үзээд бүр болохгүй бол бурханы үгийг дамжуулж байгаа хүн дээр ирээ зөвлөгөө авах хэрэгтэй. 지금은 이렇게 기도한다고 갑자기 하나님 음성이 들리는 시대는 아닙니다. За бас энэ цаг үед залбирлаа гэд бурханы дуу хоолой сонсогддог тийм үе бол биш. 그런 사람 있으면 저에게 일러주세요. За тийм хүн байвал надаас хэлээрэй. 이제 하나님의 말씀을 맡은 사람을 통해서 하나님은 말씀하시고 Тэр бурхан өөрийнх нь үгийг тийм ээ дааж авсан тэр хүмүүсээр дамжуулаад хүслээ мэдүүлдэг. 또 각자가 성경을 가까이 하고 기도하는 가운데 하나님이 계시해 주시는 것이 반드시 있습니다. За мөн хүн тус бүр тийм ээ үгээ уншингаа, үгээ сонсонгоо тэр хүнд бурхан өөрийн үгээ мэдүүлж өгж байгаа зүйл гэж байдаг. 사사기 성경의 시작은 이렇게 시작합니다. За шүүгчд номын маань эхлэл ингэж эхэлсэн. 여호와께 묻자와 가로되 Тийм ээ эзнээс асууж гэж эхэлж байгаа. 사사기 성경의 끝은 이렇게 결론을 맺고 За 있습니다. харин шүүгчд номын төгсгөл нь юм байна. 각각 자기 소견에 옳은 대로 행하였더라. Хүн тус бүр өөрсдийн нүдэнд зөв зүйтэй гэснээ үйлдэж байлаа. 사사기의 주제는 큰 혼란입니다. За тэгэхээр шүүгчд номын маань их сэдв болвол тийм ээ маш том зовлон гэсэн. 무엇을 말하고 있을까요? Тэгвэл энэ юу хэлж байгаа вэ? 물어보는 인생은 하나님께서는 중요한 질서와 어떤 혼란스럽지 않게 만들어주고 Тэр бурхнаас асуудаг амьдралыг бурхан дистараатай тийм ээ мөн эмх замбраагүй тийм ээ байлгахгүйгээр өөрчилдөг. 묻지 않고 자기 뜻대로 행하는 인생에게는 혼란이 있을 것을 말씀하고 있는 겁니다. За харин асуулгүйгээр өөрийнхөө тийм ээ бодол санаагаараа амьдрдаг амьдралд бурхан их зовлон өгнө гэсэн байна. 자, 다시 아모스 4장. Буцаад Амос 4-р бүлэг. 네 번째는요. 4-р зүйл нь 여기 아침을 어둡게 하며 өөрийн туяаг харанхуй болгож 불순종하는 이스라엘에게 아침을 어둡게 하는 하나님을 만나게 될 것이다. За дуулуургүй хандаж байгаа Израильчууд өөрийн туяаг харанхуй болгодог бурхантай уулзнаа. 창세기에는 이제 천지 창조의 내용이 기록되어 있는데 За эхлэл номон дээр тэнгэр газрыг бүтээж байгаа агуулга бичигдсэн. 하나님은 빛도 만드셨고 Бурхан гэрлийг бүтээсэн. 어둠을 나누셨습니다. Тэгээд харанхуй гэрэл хоёрыг салгасан. 지구의 자전을 통해서 낮과 밤이 생기기 시작했습니다. За тэгээд дэлхий тийм ээ тэнгэлгээ иргэдгээр дамжуулаад өдөр шөнө ээлжилдэг болсон. 불순종하면 아침을 어둡게 하게 만들 것이다. Тэр дуулуургүй хандвал тэр өглөөг нь тийм ээ харанхуй болгоно гэж. 성경에서 아침은 낮은 평안을 가리킵니다. За Библиэлд өглөө өдөр гэж байгаа нь амар тайвныг илэрхийлдэг. 성경에서 밤은 환란을 가리킵니다. За харин Библиэлд шүн орой гэж байгаа нь зовлон илэрхийлдэг. 낮은 즐거움을 가리키고 밤은 고통을 가리킵니다. За мөн өдөр гэж байгаа нь баяр хөөргийг илэрхийлдэг, шүн гэдэг нь зовлон илэрхийлдэг. 근데 여기 불순종하면 어떻게 되냐면요. За гэхдээ дуулуургүй хандвал юу болох вэ? 아침을 어둡게 하는 겁니다. Өөрийн туяаг харанхуй болгоно. 근데 순종하면 어떻게 될까요?
Тэгвэл дуулууртай хандвал яах вэ? 어두움을 아침으로 바꾸는 하나님을 만나게 За 됩니다. тэр харанхуйг өглөө болгож сольж өгч байгаа бурхантай уулзнаа гэсэн. 여러분들 어떤 하나님 만나고 싶으십니까? За тэгвэл та бүхэн ямар бурхантай уулзахыг хүсэж байна вэ? 즐거움과 평안, 낫을 주시는 하나님을 만나고 싶잖아요. Баярхоор олон тийм ээ амар тайвныг өгдөг, өглөөг өгдөг бурхантай уулзмаар байгаа. 믿음으로 순종의 길을 끝까지 걸어가면 낮을 아침을 주시는 하나님을 만나는 겁니다. Тэр итгэлээрээ дуулуурын замаар эцээ хүртэл явах юм бол өглөөг тийм ээ өөрчилж өгдөг бурхантай уулзнаа гэсэн. 캄캄한 인생길 한번 생각해 보십시오. За тас харанхуй амьдралын зам байна гэд бодоод үзье. 이제 한국에서는 이제 군대를 의무적으로 가는데요. За Солонгост бол зааварчгүй тийм ээ бүх ирчүүд цэрэгт явдаг. 이제 우리 아들도 3년 뒤면 가야 됩니다. Одоо хүүгүүд маань ч гэсэн 3 жилийн дараа явна. 무조건 가야 됩니다. Заавалчгүй явах ёстой. 근데 이제 군대 가면 이제 군대의 선배들이 항상 이런 장난을 칩니다. За цэрэгт очих юм бол дээд курсийнхэн тийм ээ одоо хал цэргүүд ингэж тоглолтгоо. 저도 처음 군대 갔을 때 За 당해봤는데 би ч гэсэн анх цэрэгт очиод энийг мэдэрч 근데 ирсэн. 선임이 이렇게 말하는 겁니다. За тэр нөгөө хал цэргүүд нь ингэдэг 야, 너 бахан. 일로 와봐. За чи өрөөд ир. 눈 감아봐. Нүдэн. 그러면 그때 이렇게 За 말합니다. тэгэх юм бол ингэдэг. 그게 너의 군대 인생이다. Энэ чиний цэргийн амьдралаа. 한번 눈 감아보세요. Та бүхэн нүдэн анаад үзтээ. 캄캄하죠. Юу ч харагдахгүй тас харанх байгаа сте. 그렇게 말하는데 진짜 무섭더라고요. Тэгэж хэлэхээр өстө үнэхээр айдгаа. 불순종의 길을 걸어가면 아침을 어두움으로 만드는 하나님을 만나게 되는 겁니다. Тэр дуулуургүй амьдралын замаар яваад ах юм бол өглөөг тийм ээ харанхуй болгодог бурхантай уулзна. 캄캄한 길을 걸어가면 작은 돌에도 걸려 넘어집니다. Тэр тас харанхуй замаар явах юм бол жижигхэн чулуун төрөл бүдрээд унаа тийм ээ. 우리는 말씀의 순종함으로 빛 대신 말씀의 순종함으로 말씀대로 살아가는 겁니다. Тэр бид нар гэрэл болсон эзнийгээ дагаад тийм ээ дуулууртайгаар үгийг дагаад амьдрнаа 그럼 гэсэн. 성경에서 말씀은 등불이다 이렇게 표현하는데요. За Библиэлд энэ үгийг бол дэнлүү юм аа 그러니까 гэсэн. 이 어두운 밤길에 등불이 있다면 얼마나 좋습니까? За тэгвэл тэр тас харанхуй замд дэнлүү байвал ямар сайхан бэ? 순종의 길이 그런 것 같습니다. Тэр дуулууртай ханддаг тэр амьдрал бол түүнтэй адилхан. 우리 시편 30장을 찾겠습니다. Дуулал 30 дугаар бүлгийг олж харъя. 시편 30편 Дуулал 30 дугаар бүлэг байна. 5절입니다. 5 дугаар ишлэл байна. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншия. Түүний хилэн агшин зуурынх, таалал ивэлэн насан туршинх, шөнөд уйлаан байж болохч өглөөд баярын уухай ирдэг. 여기 저녁과 울음을 말했고 За энэ дэмэ шүн болон уйлааныг хэлсэн. 아침과 기쁨을 같이 말했습니다. Мөн өглөө болон баярын уухайг илэрхийлсэн байна. 그러니까 저녁은 슬픈 것을 말하고 있고 Тэр шүн гэж байгаа нь тийм ээ. Одоо гуник зовлон хэлж байна. 인생의 아침은 기쁨을 말하고 있습니다. Амьдралын өглөө гэж байгаа нь баяр хөөргийг хэлж байна. 여러분 우리는 끝까지 믿음으로 순종해 가는 가운데 아침의 하나님을 경험하게 될 것입니다. Тэр бүгдээрээ эцээ хүртэл дуулууртай хандаж амьдрах юм бол өглөөг өгдөг бурхантай уулзнаа. 끝까지 불순종의 길을 계속 고집한다면 За харин байнга л тийм ээ дуулуургүй байдлын замаар яваа зөрүүдлээ дэвэж 아침을 어둡게 하는 하나님을 경험하게 될 것입니다. өглөөг харанхуй болгодог бурхантай уулзнаа гэсэн. 우리의 선택에 달려 있습니다. За бидний сонголтоос шалтгаална. 그래서 지금은 어려울 수 있는데 Тэр одоо бол хэцүү байж болох ч гэсэн 끝까지 말씀에 순종해 보십시오. эцээ хүртэл өвөнд дуулууртай хандаад үзээрэй. 그 어두운 아침을 어두운 밤을 하나님은 아침으로 바꿔 주실 겁니다. Тэр бурхан тэр харанхуй шөнийг тийм ээ өглөө болгон өөрчилж өгнө гэсэн. 그리고 내 인생에 큰 산과 또 전쟁의 바람이 있을 수 있지만 За тэгээд миний амьдралд маш их салхи болон тийм ээ дайны салхи байж болох ч гэсэн 끝까지 순종하는 그 사람에게 하나님께서는 놀라운 역사를 경험하게 해주실 겁니다. эцээ хүртэл дуулууртай хандж байгаа хүнд бурхан гайхалтай тэр үйл хэргийг гүйцэлдүүлнэ. 자, 다시 아모스 4장입니다. Буцаад Амос 4 рүүг очие. 자, 5번째죠. За 5 дахь нь байна. 여기 땅의 높은 데를 밟는 자는 그 이름이 만군의 하나님 여호와라. Дэлхийн өндөрлгүүдээр алхагч түүний нэр нь төг түмдийн эзэн бурхан юм. 이스라엘이 하나님 말씀을 듣지 않으면 이제 밟아버리겠다 이렇게 심판을 За 나타내셨습니다. тэгэхээр Израильчууд бурханы үгийг сонсохгүй байх юм бол тийм ээ бурхан хөлөөрөө гიშгчих болно гэсэн. 이 밟는다라는 뜻이 이
원어 성경에 보니까 이렇게 표현되어 있습니다. За тийм ээ энэ гიშгэгч алхагч гэж байгаа нь хэлний төлөв бичгээс харуул ийм утгатай байна. 그냥 지나가다가 밟는 게 아니고요. Зүгээр алхаж явж байгаа л замд хөлдөнд харагдаад гიშгэнэ гэсэн үг. 짓밟아 버린다. За бүр тийм ээ бяцалнаа гიშгэнэ гэсэн. 아모스 선지자를 통해서 하나님이 무서운 징계를 설명하고 있는 겁니다. За тэгэхээр Амос иш үзүүлэгчээр дамжуулаад бурхан аимшигтай тэр тийм ээ одоо шүүлтийг хэлж өгсөн. 사실 이 밟는다라는 표현은 하나님께서 좋은 쪽으로도 사용하셨었거든요. За уг нь тийм ээ энэ гიშгэнэ гэдэг үгийг бурхан сайн утгаараа ч гэсэн хэрэгэлсэн. 이스라엘에게 너희가 순종하면 밟는 땅을 다 너희에게 줄 것이다. За Израильчууд дуулууртай байвал та нарын алгасан газар бүр та нарыг болно гэсэн. 이제 가나안 땅에 너희가 들어가게 되거든. За та нар Канаан нутаг руу орох болно. 너희들이 순종함으로 밟는 그 땅은 내가 다 너에게 줄 것이다. Гэтэл та нар дуулууртай хандаж тийм ээ алхах юм бол тэр бүх гიშгсэн газрыг би та нарт өгөх болно гэсэн. 그러니까 전쟁의 승리를 약속하셨는데 За тэгээ мөн дайны ялалтыг ч гэсэн амласан. 근데 여기서의 이 밟는다라는 표현은 За гэтэл энд тийм ээ алхагдаг нэгэн гэж хэлж байгаа нь 5번이나 내게로 돌아오지 아니하였다라는 하나님의 그 사랑의 책망 가운데 5 удаа тийм ээ над руу эргэж ирсэнгүй гэж хэлж байгаа бурхны хайрын зэмлийн зэрэгцээ. 끝까지 안 돌아오니까 그러므로 내 하나님 만나기를 예비하라. За эцээ хүртэл ирэхгүй байгаа учраас тэгэхээр та нар бурхантайгаа уулзахад бэлдээ. 짓밟아 버리는 하나님을 만날 준비하라. Тийм ээ талхлагдаж амьдрах тэр бурхантай уулзах болно гэдгийг бэлдээ гэд. 불순종하면 하나님의 무서운 징계가 따릅니다. Тэр дуулуургүй хандах юм бол бурхны аимшигтай сахилгажуулал дагаад явна. 순종하면 하나님의 축복이 따릅니다. За харин дуулууртай хандах юм бол бурхны ерөөл дагах болно. 불순종하면 큰 심판이 우리를 기다리고 있는데 За дуулуургүй байвал маш том тийм ээ зовлон бэрхшээл бидний хүлээж байгаа. 순종하면 큰 축복이 우리를 기다리고 있다라는 겁니다. За харин дуулууртай хандвал маш том ерөөл бидний хүлээж байгаа. 근데 여기 말씀 보시면요. За энэ үгээс харах юм бол 땅의 높은 데를 밟는 자는 이렇게 말씀하고 있습니다. дэлхийн өндөрлгүүдээр алхагч гэсэн байна. 땅의 높은 곳에 있는 것을 하나님이 밟으신다라고 표현하고 있는데 Тэр дэлхийн дээр бүхэл өндөрлөг газар байгааг дээр бурхан өөрөө гიშгнэ гэдэг хэлж байна. 무엇을 말하는 것일까요? Тэгвэл энэ юу хэлж байна вэ? 교만한 자를 밟는 거예요. Бардам нэгнийг гიშгнэ гэсэн. 하나님은 높아진 모든 것을 다 밟아버리십니다. Бурхан тийм ээ өргөмжлөгдөж байгаа, өндөрт байгаа тэр бүхэл зүйлсийг гიშгнэ гэсэн. 이 성경에는 법칙이 흐르고 있습니다. За энэ Библиэл дээр маань нэгэн дүрм журам үйлчилж байгаа. 교만하면 하나님이 밟으시고 Бардам болох юм бол бурхан гიშгэх болно. 겸손하면 하나님이 높이십니다. Харин даруй байвал бурхан өргөмжлөх болно. 땅의 높은 데를 밟으시고 Дэлхийн өндөрлгүүдээр алхагч нэгэн. 높아져 있는 마음을 하나님이 낮게 만드시고 Өндөрт байгаа тэр сэтгэлийг нь бурхан дорд болгох болно. 낮아져 있는 마음을 하나님이 세워주시는 겁니다. За тэгээд дорд байгаа тэр сэтгэлийг нь бурхан өндөрт байж өргөмжлөх. 불순종하는 것은 교만하기 때문에 그렇습니다. Тэр дуулуургүй хандаж байгаа нь бардам байгаа учраас л тэгэж хандж. 왜 사람이 불순종할까? За тэгвэл хүн яагаад дуулуургүй ханддаг вэ? 자기 생각이 옳다고 생각하기 때문인 겁니다. Өөрийнх нь бодол зөв гэж байгаа учраас. 겸손한 자는 결국 순종합니다. Даруй нэгэн бол эцэстээ дуулууртай ханддаг. 그러니까 하나님께서는 땅의 높은 데를 밟는 자라고 자기를 소개하고 있습니다. За тийм учраас бурхан өөрийгөө дэлхийн өндөрлгүүдээр алхдаг нэгэн гэж танилцуулж. 이스라엘은 교만하여 끝까지 불순종했기 때문에 하나님이 밟는 심판을 하겠다. Тэр Израильчууд тийм ээ дуулуургүй байж эцээ хүртэл зөрөөдсөн учраас эзэн тэдэн дээр гიშгэх болно гэнэ. 그래서 성경에 그들의 목은 노새라고 말해요. 목이 강하다. 그들의 Тийм 목이. учраас тийм ээ бурхан тэдгээр хүмүүсийн Израильчуудын хүзүү хөшөө хүзүүнтэй нэгэн гэсэн. 이마는 노시다. 쇠다. За тийм ээ төмөр тухтай нэгэн гэсэн. 교만한 것을 그렇게 말하고 있는 Тэр 겁니다. бардам байдлыг нь ингэж хэлж байгаа. 높아진 모든 생각과 마음들을 하나님은 반드시 밟으십니다. Тэр өрөмжлөгдсөн байгаа тэр бүхэл бодол сэтгэлийг эзэн бүгдийг нь гიშгч 여기 нэ. 이사야 2장을 찾겠습니다. Исая 2 дугаар бүлгээс харъя. 이사야 2장 Исая 2 дугаар бүлэг байна. 11절 말씀입니다. 11-р ишлэл. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншийе. Харин тэр өдөр хүний бардам харц басамжлагдаж, хүний ихэмсэг зан намхалгогдож, эзэн ганцаараа өргөмжлөгдөн. 12절까지 같이 읽겠습니다. 12-ыг мөн хамт уншийе. Бардам ба ихэмсэг өргөгдсөн хүн бүрийг басамжлах өдөр зүг түмдийн эзэнд бий. 여기 눈이 높은 자 이렇게 11절에 나오는데 За 11 дээр тийм ээ харцсан
одоо ихэмсэг өргөгдсөн нэгэн гэж байна. 교만한 눈을 가리킵니다. Бардам нүдийг хэлж байна. 그것을 하나님께서 낮아지게 하실 За 것이다. түүнийг нь бурхан тийм ээ басамжилт орд болгоно. 그리고 12절에 Мөн 12 дээр 교만 자, 거만 자, 자고한 자에게 하나님이 낮아지게 할 것이다. за тийм ээ одоо сагсуу бардам ихэмсэг өргөгдсөн хүн бүрийг бурхан номогтгоно гэсэн байна. 우리가 왜 불순종의 길을 걸어갈까? За тэгвэл бид нэр яагаад дуулуургүй байдлын замаар явдаг вэ? 눈이 높아서 그래요. Тийм ээ одоо бардам болсон учраас нүдэн дээгүүр харж байгаа. 마음이 учраас. 높아서 그렇습니다. Сэтгэл нь өргөмжлөгдсөн байгаа учраас. 우리가 마음과 눈을 쫙 낮추잖아요. Тэр бид нэр бодол сэтгэлийн нүдээ мөн дорд болгох юм бол 감사할 것이 보이기 시작합니다. талархах зүйлсүүд маань харагдана. 지금 이 순종의 길을 걸어가고 있는 자기의 이 모습이 감사하게 느껴집니다. Тэр одоо тийм ээ дуулууртай хандаж амьдарч байгаа өөрийн маань энэ дүр төрх их талархмаар харагдана. гэсэн. 우리는 육신의 눈으로 바라보면 초라해 보일 수 있는 인생인데 За бид нар бол махбодийн нүдээр харуул үнэхээр гутамшигтай дорой харагдаж болох ч гэсэн 신령한 눈으로 우리를 바라보면 우리는 정말 축복을 받은 인생입니다. сүнслэг нүдээр өөрсдийгөө харах юм бол үнэхээр өрөөгдсөн хүмүүс ээ. 하나님께 왜 굴복하지 못할까? За яагаад бид нар бурхны өмнө тийм ээ дордуулж чадахгүй байгаа вэ? 눈과 마음이 높기 때문인 겁니다. нүд болон энэ сэтгэл маань өргөмжлөгдсөн 하나님은 그 байгаа. 모든 учраас. 것을 발로 밟아서 낮아지게 하는 겁니다. Гэтэл бурхан тэр бүхэл зүйлсийг хөлөөрөө гიშгчээд дорд болгоно гэсэн байна. 여러분, 우리가 어떤 지혜가 있어서 우리 뜻대로 살아갈 수 있겠습니까? За тэгвэл бид нар ямар мэрэгэн ухаантай гэж өөрсдийнхөө бодлоор амьдрах вэ? 우리는 모든 것을 다 하나님께 여쭤봐야 되는 겁니다. Бид нар чинь бүхэл зүйлсийг бурханаас асуух хэрэгтэй гэсэн. 하나님은 낮은 자를 높이시고 높은 자를 낮추시는 하나님입니다. Тэр бурхан бол өндөрт байгаа нэгнийг дорд болгож, дорд байгаа нэгнийг өргөмжилдэг нэг ээ. 그럼 반대로 누가 끝까지 이 순종의 길을 갈 수 있을까요? За тэгвэл эсрэгээр нь ямар хүн эцээ хүртэл дуулууртай хандаж амьдрах вэ? 누굴까요? Ямар хүн бэ? 겸손한 자. Даруй нэг. 마음을 낮추고 눈을 낮추고 생각을 낮추고 겸손한 자에게 하나님이 함께 하시는 겁니다. Тийм ээ сэтгэлээ дорд болгож нүдээ мөн энэ тийм ээ бодлоо дорд болгосныг нь бурхан хамт байна. 이사야 57장을 찾겠습니다. Исая 57-ыг олж харъя. 57장 Исая 57 байна. 15절입니다. 15 дугаар ишлэл. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншийе. Ариун химээх нэртэй мөнх амьдрагч өндөрт өрөмжлөгдсөн нэгэн ийн айлдав. Би өндөрт ариун газарт оршдогч даруй сүнстэй хүнийг сэргээхийн тулд зүрхнээсээ гимшсэн хүнийг сэргээхийн тулд гимшсэн бас даруй сүнстэй хүнтэй би хамт байдаг. 예, 놀라운 말씀입니다. Энэ бол гайхалтай үг байна. 하나님은 지존무상하신 분이고 За бурхан бол тийм ээ ариун эмээх нэртэй мөнх амьдрагч. 높고 거룩한 곳에 거하시는 분인데 Мөн өндөрт өргөмжлөгдсөн нэгэн. 그분이 누구와 함께 하시냐? Тэр нэгэн хинтэй хамт байх вэ? 마음이 겸손한 자와 함께 하신다. Сэтгэл нь даруй нэгэнтэй хамт байна. 겸손한 자의 영을 소성시켜 주신다. Даруй нэгний сэтгэлийг сэргэнэ. 우리 이렇게 지금 말씀 듣고 계신데요. За бид нэр ингээд үгээ сонсож байна. 내 영에 소성되는 그 느낌을 누가 많이 받을까요? За сэтгэл нь сэргэж байгаа гэдгийг ямар хүн илүү ихээр мэдрэх вэ? 마음이 낮은 자, Сэтгэл нь дорд байгаа нэг. 겸손한 자. Даруй нэгэн. 지금 이 중에 마음이 가장 낮은 자 쪽으로 하나님의 말씀이 흘러 들어가는 겁니다. Тэр энэ дундаас хамгийн нам дор байгаа тэр сэтгэл рүү бурхны үг урсаж орж байгаа. 성경에서는 말씀을 물로 표현하는데요. За Библиэлд үгийг усаар зүйрлсэн 왜 байна. 물로 표현했을까요? За яагаад усаар зүйрлсэн бэ? 물은 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르는 것이 당연한 겁니다. За ус бол тийм ээ өндөр газраас нам дор газар руу урсдаг гэдэг нь үнэн. 하나님의 말씀 물이 어디로 흘러가고 있을까? Тэр бурхны тэгвэл тэр үгийн ус хаашаа урсаж байгаа вэ? 낮은 자의 마음속으로 지금 들어가고 있는 겁니다. хамгийн дорд байгаа нэгний сэтгэл рүү ордгоо гэсэн үг. 하나님은 지존무상하신 그 능력의 하나님께서 За тийм ээ ариун тэр мөнх амьдрч хүч чадалтай бурхан 겸손한 자와 함께 거하시고 даруй нэгэнтэй хамт байдаг. 겸손한 자의 영을 통해하는 자의 마음을 소성케 하시는 겁니다. Тэгээд даруй нэгний тийм ээ сэтгэлийг мөн зүрхнээсээ гимшсэн хүнийг сэргээдгээ. 신앙생활에 정말 중요한 것이 있다면요. Тэр итгэлийн амьдралд хамгийн чухал зүйл байгаа гэвэл 마음을 낮추는 겁니다. сэтгэлээ дорд болгох байна. 나 같은 사람이 구원을 받았고 Над шиг хүн аврагдаад 나 같은 사람이 이 자리에 앉아 있습니다. над шиг хүн энэ газар сууж байна. 우리는 죄인 중에 괴수였습니다. Бид нар бол тэр гим нүгэлтнүүдийн эхнийх байсан.
우리가 가장 죄를 많이 지은 각자였습니다. За бид нэр бол тийм ээ хүн тус бүр хамгийн их гим нүгэл хийсэн хүмүүс нь. 그런 우리를 하나님께서 구원해 주셨습니다. За тийм биднийг бурхан аварч өгсөн. 우리를 깨끗하게 만들어 주셨고 За тэгээ биднийг цэвэрхэн болгосон. 구원의 옷을 입혀 주시고 Авралын хувцсыг өмсүүлсэн. 의의 겉옷까지 입혀 주셨습니다. Зөвхт байдлын нөмөргийг нөмрүүлсэн. 우리는 마땅히 하나님 말씀에 순종해야 되는 사람들입니다. Тэр бид нэр мэдээжийн бурханы үгэнд дуулууртай хандах ёстой хүмүүс ээ гэсэн. 우리가 똑똑하고 지혜로우면 얼마나 지혜롭겠습니까? Тэр бид нэр ухаантай мэрэгэн байлаа гэд хэр зэрэг мэрэгэн байх вэ? 우리 고린도 후서 10장도 보시겠습니다. 2-р Коринт 10-аас болж харъя. 고린도 후서 10장 2-р Коринт 10 байна. 5절입니다. 5-р ишлэл. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншийе. Бурхны мэдлэгийн эсрэг босгож аливаа бардамлыг устгаж бодол бүрийг Христэд дуулууртай болгохоор олзолдог. 예, 여기 모든 이론은 세상 지혜입니다. За энд гарч байгаа тийм ээ бүхий л мэдлэг гэж байгаа нь ертөнцийг хэлж байна. 우리가 알고 있는 이론들이 있는데 Бидний мэддэг онолуудыг хэлж байна. 하나님을 아는 것을 대적하여 그 높아진 것을 하나님은 다 파한다. Тэгвэл бурхны мэдлэгийн эсрэг босгож аливаа бардамлыг бурхан устгана. 혹시 신앙생활 경험 가운데 높아진 것은 없습니까? За магадгүй итгэлийн амьдралаар амьдрахдаа өргөмжлөгдсөн сэтгэл байгаа юу? 높아진 생각 없습니까? Өргөмжлөгдсөн бодол байна уу? 높아진 마음 없습니까? өргөмжлөгдсөн тийм ээ сэтгэл байна 높아진 уу? 행동 없습니까? өргөмжлөгдсөн үйлдэл байна уу? 하나님은 그것을 다 파하십니다. Бурхан тэр бүх зүйлсийг устгана гэсэн. 나의 세상, 나의 지혜와 나의 꾀 하나님께서는 다 파하시고 Тэр миний тийм ээ мэрэгэн ухаан, миний залмихийг бүгдийг нь бурхан устгана. 그리스도에게 복종하게 하나님은 하시는 분입니다. За тэгээд Христэд дуулууртай болгохоор олзолдгоо гэсэн байна. 하나님의 말씀의 힘으로 우리의 생각을 사로잡을 겁니다. Тэр бурхан өөрийн үгийн хүчээрээ бидний бодол сэтгэлийг удирдан захирнаа. 그러니까 우리가 높다, 교만하다 이것은 마귀를 가리키는 겁니다. Тэр өндөрт байдаг тийм ээ бардан байдаг гэдэг нь бүгд бузар сүнсийг илэрхийлж. 천사가 타락한 게 마귀인데요. За тийм ээ одоо завхаарсан тэнгэрлэгч бузар сүнс болсон. 지금 마귀가 있습니다. За одоо ч гэсэн бузар сүнс байгаа. 마귀가 어떻게 시작이 됐냐면요. Бузар сүнс яаж ихэлсэн бэ? 이사야 성경에 마귀가 이렇게 이야기합니다. За Исая номон дээр бузар сүнс ингэж 높은 хэлсэн. 하나님과 내가 비길이라. Тэр өндөрт байгч бурхантай би дүүцнэ. 그러니까 자기가 높아지겠다. Тэр өөрөө ч гэсэн тийм ээ өндөрт байж өргөмжлөгднө гэсэн байна. 천사였거든요. Тэнгэрлэгч байсан. 하나님이 그들을 지옥으로 보내려고 하나님은 그들을 보내기 위해서 지옥을 만든 겁니다. За тэгээ бурхан тэдгээр тийм ээ тэнгэрлэгч нарыг бузар сүнснүүдийг явуулахын тулд тамийг бүтээсэн. 그러니까 교만하면 마귀처럼 사는 겁니다. Тэр бардамнаад ах юм бол бузар сүнстэй адилхан амьдрнаа. 교만은 패망의 선봉이요 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이니라. За тийм ээ бардам сэтгэл бол сүрж бүдэрч унахын эхлэл юм аа гэсэн. 왜 사람이 망할까요? Тэгвэл хүн яагаад тийм ээ сүрдэг вэ? 교만하여 불순종하기 때문입니다. Дуулуургүй хандаад бардамнах үед. 교만하기 때문에 다른 사람의 말을 듣지 않습니다. Тэр бардам байгаа учраас бусад хүний хэлж байгааг сонсдог. 교만하기 때문에 하나님의 말씀에 순종하지 За 못합니다. мөн бардам байгаа учраас бурханы үгэнд дуулууртай ханддаггүй байна. 하나님은 겸손한 자의 소원을 들어주시고 За бурхан даруй нэгний хүсэлтийг сонсноо гэсэн. 겸손한 자에게 은혜를 주시고 Даруй нэгэнд нэгүслээ үзүүлнэ. 겸손한 자에게 축복을 주십니다. Даруй нэгэнд ёроолоо өгнө. 성경에는 그런 말씀들로 가득 차 있는 겁니다. За Библи маань тийм үгээр дүүрэн байгаа. 시편 한 구절도 볼게요. Дахин 시편 нэг ишлэл харъя. Дуулал 140 байна. 149장입니다. 149 байна. 시편 149장 4절입니다. Дуулал 149-ийн 4. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншийе. Учир нь эзэн ард түмнэрээ бахалдаг, дорцыг тэрээр авралаар үзэгсэлэнтэй болгодог. 이 구원으로 아름답게 하신다. Авралаар үзэгсэлэнтэй болгодог. 누구를요? Хэнийг вэ? 겸손한 자. Дорцыг гэж байна. 우리가 겸손할 때 구원 받을 수 있었고 Тэр бид нэр дорд байх үедээ аврагдсан. 겸손한 자의 인생을 주님이 아름답게 만들어 가시는 겁니다. За тэгээд дорд нэгний амьдралыг бурхан үзэгсэлэнтэй болгон өөрчилдөг. 여호와께서는 겸손한 자를 붙드시고 Бурхан даруй нэгнийг тийм ээ хэрэглээд 그 붙들어진 인생을 주님이 아름답게 만들어 가시는 겁니다. тэр тийм ээ зуурсан барьсан амьдралыг үзэгсэлэнтэй болгон өөрчилдөг.
네, 오늘 말씀을 정리해 보고 마치겠습니다. За өнөөдрийн үгээ зэгцлээд тэгээд дуусгая. 네, 오늘 너희가 내게로 돌아오지 아니하였느니라 5번이나 이스라엘에게 말씀하셨습니다. За өнөөдөр Израиль 5 удаа та нар над руу эргээгүй гэж альсан. 우리에게 똑같이 하나님은 초대장을 보냈습니다. За бидэнд ч гэсэн бурхан яг адилхан энэ тэмээ урилгыг явуулж байна. 우리는 구원의 초대장을 받아들였고 Бид нэр авралын тэр урилгыг авсан. 순종함으로 믿음으로 순종한 겁니다. За тэгээд итгэлээрээ дуулууртаа хандсан. 앞으로도 순종의 길을 걸어가야 되는데 За хойштоо ч гэсэн дуулуурын замаар явах хэрэгтэй. 이스라엘은 불순종의 길을 걸어갔습니다. Гэтэл Израильчууд дуулуургүй байдлын замаар явсан. 그러므로 이러이러한 하나님을 만날 준비를 해라. За тийм учраас ийм бурхантай уулзахдаа бэлдээ гэсэн байна. 산들을 만날 하나님. Уулсуудыг бий болгосон 그러니까 бурхан. 우리는 순종의 길을 걸어가게 되면 오늘 배운 이 5가지의 하나님을 반대로 생각해 보면 됩니다. Тэр бид нэр дуулууртай байдлын дагуу амьдрах юм бол өнөөдрийн сурсан 5 үгээ эсрэгээр нь бодоход болно. 1. 순종하면 산들을 제거하시고 산을 넘어갈 수 있는 힘을 주시는 하나님을 만난다. За нэгдүгээр дуулууртай хандах юм бол тэр уулсыг биднээс холдуулдаг, мөн тийм ээ бидний амьдралд тусалдаг тэр бурхантай уулзнаа. 2. 순종하면 전쟁의 바람이 아니라 성령의 바람을 경험하게 된다. За хоёрт нь дуулууртай хандах юм бол дайны салхийг биш, ариун сүнсний салхийг бидэнд үлээнэ. 3. 심판하시는 하나님이 아니라 축복을 주시는 하나님을 만나게 된다. За гуравт нь тэр шүүдэг бурхан биш, харин өрөөдөг бурхантай уулзах болно. 4. 어두움이 아니라 아침을 주시는 하나님을 만나게 За 된다. дөрөвт нь тийм ээ харанхуйг биш, гэрлийг өгдөг бурхантай уулзнаа. 5. 땅에 높은 자를 밟으시는 하나님이 아니라 겸손한 나를 높여주시는 하나님을 만나게 된다. За тавт нь тийм ээ дэлхийн өндөрлгүүдээр алхдаг тэр нэгэн дорд байгаа намайг дорд байх юм бол өргөмжүүлж өгнө гэсэн. 기도하겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 주님 감사합니다. Эзэн минь талархлаа. 순종하면 복을 주신다는 그 주님의 말씀을 믿습니다. Дуулууртай байвал өрөөнө гэсэн эзний үгэнд итгэж байна. 때로는 너무나 연약한 육신으로 인해 하나님 말씀에 불순종할 때도 있습니다. Заримдаа үнэхээр сул дорой учраас бурхан таны үгэнд дуулуургүй хандах үе байдаг үлээ. 우리 교회에게 주신 이 말씀에 우리 모두가 순종하기를 원합니다. Манай чуулганд айлдаж өгсөн энэ бүхий л үгэнд ахан дүүс маань дуулууртай хандаасай гэж хүсэж 여기 계신 байна. 모든 분들이 순종함으로 하나님께서 주시는 복을 넘치도록 받는 인생이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Энд байгаа ахан дүүс маань дуулууртай хандснаар бурхан таны өгөх ёроолыг бэлхам дүүрнээр авч чадахад нь туслаарай. 흔들어 넘치도록 안겨주시는 그 주님을 경험할 수 있도록 도와주시옵소서. Мөн шахагдсан, чигдсэн, мөн өөр дээр нь бэлхам дүүрэн асгарсан тэр байдлаар өгөх бурханыг мэдэрч чадахад туслаарай. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Биднийг хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.